حاجی میرزا یکم لایک سلام علیکم و علیکم بسلام دودر جان خوش آمدین. مهاجر بچه السلام علیکم و علیکم بسلام خوش آمدین. خوبی دیگه الحمدلله الحمدلله سازیم خدا کت سازی حکیم جان سلامتیات خوبن. بابا جان خدا چه خیلی سازی سلامتیات خوبه دودرک پش دیم لایک بو بگی زنده باشی برای لایک دودر جان زنده باشین. پجانی من سازی خوبی الحمدلله الحمدلله ساز خدا سازی سلامتیات خوبه کارکات خوبن سازی دیگه شو دیگه در افیر خوام برده دیگه تا آخر چی نکردم افیر تا ساعتی چند دوام کرد در جون شکر خدا رحمت سلامت باشی اپا زنده باشی دادر جون خداوند نگهبانتون باشه. بابا جان دادر جان افیر تا ساعتی چند دوام کرد با دیوانه خونه واه بچه ای کپتوشی چی دیوانه خونه سیم لایک سلام علیکم و علیکم با سلام دیوانه خونه دادر جان چی به خیلی نوم میمونین یگون نومی خوشروک بمون در دادرم صدقت دادری خواهری نخود دیوانه پیوانه بمونین دیوانه خونه تو ساعت تو پی بابا جان با خدا چی نوم تعلیش که نخوام خیلی نومونی بابا جان با خدا این نوم تعلیش که آخه من نگو نومی خوشرومون با خدا نخوام نومای دیوانه پیوانه میمونین. Не беспокойтесь, знакомство. Я замужем, Земфира нормально. Рада. Я рада, что у вас все нормально, Земфира Джан. Ты сама как? Спасибо. У нас тоже все хорошо. Слава Аллаху, до сих пор жива и здорова. بابا جان همین کانال خودت بود همین سحری به خدا من در اومدم اپا چی شد گفتم من فراموش کردم به نام خدا گفتم باید میکنم میدرو مهمان میشم ایادم برو اومده دیگه به خدا چهارم لایک اپا جانی من زنده باشه دودر صدقت شون دودرک اپاش کلیتت بتم Земфира у тебя я ключей нету. بابا جان نصیب باشه انشالله بعد افیر میدرم در این دیوانه خونه چی میشم انشالله مهمان میشم. ساعت 6 یا 7 بود کشیدمش ماشاءالله یگون آدم بود با تا همون سر یگون آدم در اومدگی بود با 8 ساعت داد کم داده به آدم با فکرم برای همین چخیل یک مینوت است چی باید شما رو در روز چی میکنم مرا например همین روز افیر کنم پگا نه پگای دیگهش نشون میده ساعت همین روز یا که پگا نشون نمیده یک روز بعد نشون میده ساعت افیر کردگی من زکیه پنجم لایک سلام اپا جان سازه خوبه
ماشاءالله الحمدلله و علیکم با سلام. الحمدلله خواهر جون ما سازیم خدا با شکر. خودت خیلی سازی، سلامتیت خوبه؟ پدر و مادرت همه کسا خوب هستن؟ خوش اومدی، همه کسا خوش اومدین. 525 مینوت داد، 525 مینوت داد. من راستی گم مینوتوش نگاه نمیکنم. من هم ساعت نگاه میکنم، مینوت نگاه نمیکنم. مینوت شو با اپا جانی افیری به کلوچ می نه دادمت خواهر جون کلوچ چی با به کلید به کیره کلید بتون بخدا. سلام علیکم شهرداد و علیکم با سلام. زفه 7 لایک و علیکم با سلام. همه کسا خوش اومدین. سلام سوزی اپا جون بندید و علیکم با سلام. خوش اومدی دودر جون، خوش اومدی. خودت خیلی سوزی، سلامتیت خوبه؟ ما الحمدلله سوزیم. اسکندر علی مراد سلام علیکم و علیکم با سلام. اسکندر دودر جون اپاش خوش اومدی. 6 لایک زنده باشی شهرتوز دودر جون. فرخ 8 لایک سلام و علیکم با سلام. به کی مبارز جون خوش اومدی دودرک اپاش خوش اومدی. سوزی نغزی سلامتیت خوبه؟ کسی را کلید ندادم دست برداره. بابا جون تقوی 10 لایک اپا جونی ما زنده باشی بابا جون. منت دارم دودر جون اپاش. اکا اسکندر خوش اومدی. شهرتوز اکا اسکندر خوش اومدی میگه. همه کسا خوش اومدین. منتظرم برای دستگیریتون، برای لایک ماندگیتون. همه کسا خوش اومدین. وخش تیوی وخش 10 لایک زنده باشی. ها سازم شما سازین خوبین انشالله. الحمدلله سازیم مبارز جون. خدا با شکر سازیم تا این دم زنده و سلامت بر روزگی خداوند بزرگ و مهربان هستیم. خدا با شکر. خودت چه خیلی مبارز جون خواهرک ده خواهرت میشه اپد میشه سازه زندگیش سازه بشین میشم. مهاجر بچه میگه بشین میشم مرحمت اینا سیلکه موندگه بیاین دستگیری کنین یک دیگرتون. شهری توز تیوه سوزی ردنای اسکندر میگه یک دستگیری کنید دستگیریتون میکنم بندید میگه. اپا جونی ما کلوچ نتین خیلی که دادم هیچ گم ندارم. ما بعدی افیر با میگیرم کلیتور هیچ گم ندارم. کومدم شوین دوستان. فرخ بلاگر میگه کویا دستگیری کنین اینا سیلکوی موندگی کدوم نشدین یا دستگیری کنین. سوز باشین برات. شهری توز میگه ها سازم ها سازیم. اسماعیل جان سلام علیکم و علیکم با سلام دادر جان. اسماعیل خوش اومدی. بشه فروخ میشم بندید میگه بشه فروخ فروخ شیدم شما هم بشین وخش میگه. مبارز دادر جان همیجا هستی که اینا شیدیانت. من رفتم در پناه الله. شهرتوز میگه ما علی دادر جان رو زنده باشی برای دستگیرید برای لایک منت دارم دادر جان. شوین میشم تون. اسماعیل جان میگه شوین میشم تون شیدم فروخ بشه و بندید میگه شما دما داونا هستین شما ایما گریخته بدین چی. فروخ میگه کیره میگوی بندیتا میگوی یا کیره میگوی وخشه میگوی.
11 лайк. Салом алейкум ба ҳама мухлисон. Ва алейкум ба салом. Хуш омадед. Чи номта чӣ бигӯм? Шонай, сонай, зонай чӣ номед? хуш омадед. Я номи мемонем ки ба худо хондашам намешавад гуфта. ҳама каса хуш омадед. бандит не ба худо мега ва шидам та 288 силкаи ҳоҷи мирзо буд мега. Бале бале ҳамонай. дуруст гуфтӣ Фаррух додарҷон. Ман эфир мекунам, қати чил канал дастгирӣ мекунам. Дуроен ҳама каса ждат дорум. Шаҳртӯз мега. Бобоҷон тӣ? ба чӣ навшиден? Ба чӣ навшиден ма? Фаррух мега. Фаррух ким Борис додарҷон мешавам хеле ягон бор ба худо бисёр одамота ма шидагим мега ягоне ма да ёдам аст мисол кадомеда шидаги бошам да ёдам ҳаст не ки чӣ хеле худаш мешава ба медорам айсар бо чӣ мекунам. Кай мени эфир Исмоилҷон мега. Намедонам ба худо як бор шида будам ина бо шидамад. чӣ ба 10 лайк зиёд нишон намета. 11 лайк кайда ман 11 нишон додиса. Сабрина, Сабрин, Дилноз ҷон, кадмит бекория борам канем телефон заряд дора, намо Samsung куми заряд дора. YouTube тоза мекна агар бо зангула шавен. YouTube тоза мена агар бо зангула шавен. Бе зангула шавен бигӯ, агар бе зангула чӣ шавен тоза мекна. Рост мега агар ҳаққонӣ нашавен ютубам тоза мекна. Ина дина дидин чил чанд 50 одам айма рафтаи 1000 будам надидин чанд шидам. Братан дина айма 28 нафар гирехта буд ба худо қасам ана. Хайна хутун да эфир шоҳиди зинда будин ма 1000 будам. Дидин чанд одам гирехт. И ҳами хел тоза мекна. Агар ҳаққонӣ нашида бошен ё ки масалан канало агар видео надошта бошад вай мекна. Канало холӣ бошад чӣ надошта бошад YouTube тоза мекна. чӣ ба ма зангула қати шидамаш. Бандит мега чизҳои муфид 11 лайк. Зинда боши додарҷон. Ассалому алайкум. Созен хубен? Саломатиё хуб аст ҳама каса? Ва алайкум ва салом. Худо ба шукр ҳама каса созан ҳамагони хубана зиндаву саломатан. худо чӣ хеле додарҷон сози саломатиё хубай. хуш омадед ҳама каса хуш омаден. YouTube тоза мекна ба зангулаш нашави. Исмоилҷон мега чизҳои муфид созен хубен. хуш омаден Исмоилҷон мега. Умар 11 лайк биқапаш апа. Зинда боши Умарҷон. хуш омадӣ додараки апаш. дӯстон медавсем салому алайкум. Ина омадам хайрат дер накардам. зинда боши додарҷон. хуш омадӣ. ва алайкум ба салом. хуш омадӣ. айбари боло бигзар. апаҷон чӣ ба 985 шидӣ? рост мегӯм. дина диди чанд одам 85 ба хайр дина ма 900 чанд шидам. 85 ба бо вай шидам. бо не бачмол бо чанд меша меша худованд медонам. қариб 60 одам гирехт айма дина. дӯстон меда чизҳои муфид салом мега. дӯстон меда калит надодам чӣ додам.
ту гулаки оли ба клуча бандид мега апаҷон чи ба видеоҳои мара хабар намегирен. исмоилҷон додарҷон ба номи алло ҳами саҳар рӯз мешав хахтона шоҳиди зиндан ҳами ютуба медонен рӯз мешав фақат эфирай ба худо намедонӣ ранги ҳаму талбандое ба худо медорои аи даи лайк мемонӣ салом лайк мемонӣ салом хай мо ак одамои гӯдак дорем гоҳ бекорем гоҳ кор дорем додарҷон хай бахшиши кадомета хабар намегирам иншоалло ки чӣ мегӯянд я бор дастгирӣ мекунем иншаалло саҳар чашми рӯз ҳуй нашида ки ба худо медорои ҳама эфир кадисай намедонӣ кира дастгирӣ кунӣ апай админ ма гуфтамтон коммент кунен накардем ку ба каналом мешидамта дар додарам ба худо ҳами ба номи алло бо мегӯм ки ай саҳар рӯз мешава мегӯм бидорам дар эфирам жалб нашава серам но жалб мешава дидӣ намедонам ман саҳар рӯз мешава дар эфирҳои ким худам намедонам ва алайкум салом созен хубен дӯстон бародарон чизҳои муфид мегӯяд дӯстон додарҷон гуфтам ку хафа нашавед иншоалло просто намебирояд видеотон ами кадомеда агар ҳаққонӣ ё ки ҳаққонӣ шида бошанд видео мебирояд мисол эфирҳо мебирояд хай намебирояд намебинам ё ки ман кор дорам намебинам мебироянд хеле ки мешам иншоалло чӣ ба намешам вақте ки шумо дастгирӣ мекунед мара иншоалло ки марам дастгирӣ мекунам бобоҷон додари азизам сози хуби саломатӣ хуб аста чизҳои муфид мегӯям вахш ман ҳамин рӯз каналома ҳисоб кардам 16 биромад вахш мега апай админ бекор шиден коммент кунен мада ба каналом бишамтон ҳазор мекунам зинда боши додарҷон ки дӯстон медиҳад да ягон тына барои да ягон видеои ма бидоро ягон суханак бия ягон чи ҳарфай бинавис ма аёдам набурояд ба худо аёдам мебурояд ози баъд эфир мебурам то исм мекунем то уз мегӯ ҷогояи гӯдакҳоро медозум гӯдакҳоро хов мекунем худаш аёдам ҳамаш мебурояд бароям агар медорам тез ман чизома хабар мегирам кадоме нависта бошад медорам ҷавобаш метам апашка хай барори кор ма рафтам ховравӣ ки муборизҷон хов дорӣ додарҷони апаш майли гап неста зинда бошӣ раҳмат барои дастгирит додарҷон беҳисоб миннатдорам хизмат кардӣ додарҷон шабои хуш хобҳои раҳмонӣ агар хобот набуд марҳамат эфир давом дора биё ҳами мадам шавен ки ҳами моҳ ай 800 буром дар додарам садқа мешава шукронаи алло соз худакат сози хуби ака муҳаммад вахш бобоҷон мега ҳаматон созен хубен дӯстон медиа мега дӯстон медиа чанд канал дорӣ умарҷон мега мешава алҳамдулилло соз хуб раҳмат бобоҷон чӣ ҳол дорӣ чизҳои муфид мега ма 46 канал дорам дӯстон медиа мега программист салом ва алайкум ва салом додарҷон программист хуш омадӣ дӯстон 40 канал дора ба гуфти худаш чизҳои муфид мега хандида мада бишавахе умар мега 13 лайк ҳамин рӯз ахир кор нарафтӣ бобоҷон ба худо пагоҳ кор мерам окей зинда бошӣ додарҷон гап неста бира хова бизан ховта биги ай эфири ман ҳеҷ фоидат нест додарҷон апай админ дига соати 2 шав марам пага соати 2 шав мардам ай кофтара ичка эфир надошт ба хоб рафтам ки эфир дошта бобоҷон эфир карда буд ба худо ман то соати 3 дира буда эфири бобоҷон будам дӯстон мада ба ҳаму каналот шав ай ҳами 800 буром як хизмат кунен рост мега биёен ами кира додарҷон як дастгирӣ кунен ки ай 800 бироя ака исмоил мегӯм дуот рафта бошад ака исмоил мегӯм дуот рафта бошад чизҳои муфид чӣ медонам додарҷон дуо рафта чӣ рафта дина ина ман омадам да 900 чанд чӣ шидам
паго ҳам намерам, сар дар карде. Вирус нашида бошам. Сӯза астағфирулло бугӯ, астағфирулло. Ягон кас эфир надошт. 2 соат кофтам, хобам гирифт. ки эфир дошт мегум ку? Бобоҷон дина эфир када буд. Баҳодур салом ба ҳама. Ва алайкум ба салом додарҷон. Хуш омадӣ, хуш омадӣ. Марҳамат калид ку биё. Ҳама каса хуш омаден, ҳама каса. Як кас не, ҳама каса. ба худо яхел эфиро медурӯи на калитай, на палит, ҳам қавдам бисёр мешавад. Ай булбули гӯё мешавӣ, калит метӣ, одамам ҷамъ намешавад. Ва алайкум салом, хуш омадӣ. Баҳодур дӯстон медия мега. Умар ба худо ҳамирӯз саҳар карди як видео сридам интернета киштам, нав гирён кардам, ай кор омадам бо мекишам ёнбош. Умар мега. Исмоил шидум бошад, дӯстон медия мега. 14 лайк апаҷони ма зинда бошӣ бобоҷоне дар додарам садқа. Ака Исмоил амрӯҳи шумо ҳама ба як тисич расиданд. Магарам пагоҳ канал саздат канам, чизои муфид мега. Дӯстон медия обуна шавед мега. Дӯстон медия ҳамун чил каналат Салафанпеч оригинал ҳама тарафа ё ки ягон видео доранд ё не. Агар видео надошта бошанд бишавӣ пага бо ҳамун Аҳмадаки Порина. Хуш бошед, Баҳодур мега. Мадам бишен, дӯстон медия мега. Ку як дастгирӣ кунен якдигара ба худо. 4 нафарене. 4 нафарен. Кадуме нашида боша якдигара дастгирӣ кунен. Ма айму боло оста кадуме силка монда боша як кам ҳамун чиёшона ут кунам, агар розӣ бошен. Я бало кунем ҳамин соатҳоро то 2021 ҷамъ кунем. дастгирӣ кунен беҳтарин мешавад. Якдигара дастгирӣ кунен. Ба 40 канал дорем, 50 канал дорем. Ай поён силка мондаам бигир, ай боло удалит кунен. Агар накунен ма худам ай боло удалит мекунам. дӯстон ма чил канали шуморо ҳозирам жда дорам. Чизҳои муфид мега. Ҳамин апара гуфтам як хабар гирам ба ёнбош. Зинда бошӣ додарҷон. Гап нест кадоме пага корен додарҷон. Ай пай кортон шавен ё ки бирен хоб занен ки пага кор ден додарҷон. 788 дӯстон медия Исмоилҷон мега. Ака Муҳаммад девона хона қатӣ шидум. Девона хона қатӣ шидум. Тоба. Дӯстон мешай ба каналот. Умарҷон мега. И қашан бе настройка, и қашан ба настройка. Дӯстон медия мега. Дилноз намоз хондисти? ай ма каналам сета, ҳар сеш видео партофтам. Подписчик дорум намепартоя ютуб. Бале рост мега.
дӯстон яжду ба каналот Умар мега 15 лайк бобоҷон Тағоев мега дига каналотон номаш чӣ боша акай Исмоил чизҳои муфид мега Умар ҳо дига каналотон номаш чӣ боша акай Исмоил Умар ҳо дӯстон мега чизҳои муфид камен монен медуром мешавам иншаллоҳ Исмоилҷон мега кора биги будшавӣ надорад чор чақчақ кунам Умар гап нест додарҷон силка монен акай Исмоил чизҳои муфид мега чизҳои муфид неким нагӯ ба дигар каналот шав ҳами камен мон мешавам Исмоилҷон мега 16 лайк зинда бошӣ бобоҷон додарак япаш айма ҳамаш оригиналай ки мега бобоҷон мега акай Исмоил чизҳои муфид мега то ҳами қара а ягон одам набромада гап нест бобоҷон ма акай иминои шуморо намегум додарҷон мисол мегум ки каналое ки бисёр одама мехоҳад мега кун мегина та 40 канал дорум 50 канал дорум бисёрш мисол видео надошта бошам ютуб тоза мекуна барои ин мегум мада шавем бобоҷон Исмоилҷон мега бобоҷон гап нест да додарам худат дигаи бо чизҳои муфид мега бале худаш дигарай тамоман админка да канали ма биша мефора да канали чӣ шавум ҳозир медурам отписаться баъди бо отписаться подписаться мешавам хел як савол як чизи дига ҳами додари морам як дастгирӣ кинеку ба ҳамо бобоҷон додарҷон ҳами баҳодур додаракай будро як дастгириш ки ба каналот ирам амрай мавори ай 950 боло намерава ку як дастгириш ки ҳамирам 1000 шава як соат пас эфири ма биёед ба каналом мешамтон гап нест додарҷон иншолло меравем дастгирӣ мекунем чӣ бане апа як хабар бигӣ ҳозир гап нест додарҷон ина хабар мегирем чӣ бане ина додарҷон 8 лайк задам ба Иринка додарҷон шумо фикр накунед ки ман видеои шуморо намебинем ё ки баъди эфир шумо ҳаққонӣ шида бошед неҷа мебироед агар ман якҷо медонам ки шумо эфир партофтед кадомет мепартоед мебинед ки ман медорам лайк мемонам салом алейк мекунам мебиром барое ки ҳаққонӣ шидагин видеотона эфиротон мебирояд ман медорам агар ҳаққонӣ набошед намебинам намебирояд охир инам пештарако вай дуромада будум ку ки Умар додарҷон бобоҷон як хизмат кун ба ҳамо каналот шавмада Исмоил мега акай Исмоил эфирда мешамуд мега эфир мекунам соати 2 эфир мекунам ина эълон кадом одаме ки хов надорад шаво хов намерава беховай ина марҳамат соати 2 бобоҷон то сара эфириш давом мекунад хоҳишмандон марҳамат ба эфири бобоҷон соати 2 голос ислама бисмиллаҳи раҳмони раҳим хуш омадӣ додара ҷони азизу меҳрубонам голос ислама хуш омадӣ раҳмат апаҷон миннатдорум зинда бошӣ додарҷон ай шумо мара миннатдорум барои иштироктон хуш омадӣ голос дӯстон медиа мега дӯстон ман як лайкта мемонам эфир кунӣ агар чизҳои муфид мега оҳо як соат пас мо хов мекунем агар ба танка биҷиқанам бедор намешавам апаҷони ма пешонӣ дар кана ай чӣ сабаба
пешонит шамол хӯрдагӣ ба фикрам додарҷон. пешонӣ дарк кунад шамол хӯрдагӣ. шидам шав дилма гирифтай чор чақчақ кунем. шидам шав канали ҳоҷи Мирзо Қатъии бобоҷон мега эфири канали ҳоҷи Мирзо Қатъии бобоҷон охеҳа. бобоҷон мегӯм шаби қадр мешинӣ чизҳои муфид. Бале ай шаби қадрам чия то саҳар соати 7 аст. дӯстон раҳмат ахи Голос Ислама мега Голос Ислама додарҷони апаш хуш омадӣ. ай бари боло бигзар. бобоҷон мегӯм шаби қадриро хондум хай Аллоҳ нигаҳбонтон боша. қадриро хондум хай Аллоҳ нигаҳбонтон боша. ман рафтам ай умар додарҷон нав гуфтӣ чақчақ кунем ку голос ахиҷон як куҷода мегардӣ наметои дӯстон медия мега инами қатъи эфир мекунам. анами канали ҳоҷи Мирзо Қатъи эфир мекунам. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. апашгай ба меҳрам ду шидӣ навиштестам намеброянд навиштагиём. не ба фикрам биромадай ман нахондам ки додарҷон. инамҷа биромадагит биромадаи дигар нагун чи навистагӣ. агар не ман пешаи чи медорам спам наравам гуфта ман медорам проверка мекунам ба эфира сар метам. намедонам барои чи набиромадай. майда хай дар амони худо. ман рафтам апаҷон камтар пас насиб меом эфири ҷовидон бурам. гап нест додарҷон. иншолло эфир давом дорад. кай вақте биёй марҳамат дар эфир боз аст барои ҳаматон. хай майли додарҷон хай каме мешава эфир мекунем биёя. коме мешава эфир мекунем биёя ҳоҷи Мирзо. бале ина соати 2 эфир мекунад. дӯстон ахи нашинохтам. Голос Ислама мега часпидеста эфир. эфир часпидагия ёзе дӯстон нав мегӯм хайру хуш кунум қатъи ки бо ҳози дик мегӯй миёӣ. я савол эфир часпида ё не куя ҷавобам битен. овозам нестай. эфир созедама. муслима мега эфир созедама. мошалло. ассалому алайкум ба ҳама ба админка. ва алайкум ассалом. зинда боши хоҳарҷони апаш. мошалло мошалло. хуш омадӣ хоҳарҷон. сози саломатиёт хубай. мошалло ба худо чанд рӯз зиқм кардӣ ба худо хоҳарҷони апаш. очай дилнозаҷон созен тинҷен алҳамдулилло созум. худакит сози аҳли байт бачаакот ҳама каса хубан. ба худо хавотир шим да ман нестай. овоз нест. ва алайкум салом ва раҳматулло. чизҳои муфид мега. мадам полни часпидагӣ нишон додестай. овозотонам 100%. ай инай хоҳарам мега овозо 100%. овоз нест часпидай. и чи ба хеле шидаам. ай сар кунам агане.
алҳамдулиллаҳ ҳамамон соз шидан дорем. Мошалло беҳтарин хоҳарҷон, худованд нигаҳбонтон бошад. дар ҳаққи дуогӯем хоҳараки Апаш, худованд аҳли байта айбаду балои охири замон, ай касалои безеби охири замон нигаҳбон бошад. Омин хоҳараки Апаш. Нав соз шид. Гап нест, ман мешунавам, мебинам созай. Гап нест. Агар не як камакак баъд 10 минут насиб боша, ман намозхона мерам. Иншоалло ки чақчақ кине набурӯине ки. Ман калид надодам хоҳарак маи. Намоз да мерам меомӯзем.
ҳама рафтан. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. касе да ҳами ҷоя хуш омада. Як нуқта пас аст. Ассалому алайкум. Эфир часпидагӣ ку. Ва алайкум салом. Эфир часпидагӣ. Ва алайкум салом. Хуш омадӣ. Майлаш ҳай. Хай ба ҳама хобои хуши раҳмонӣ. Уча диноза хай. Ман рафтам. Худо нигоҳбонат. Хобои раҳмонӣ. майли хоҳарҷон рафта бошӣ. Агар ҳамиҷа бошӣ майли охир рафта бошӣ. дар паноҳи худованди бузургу меҳрубон. худованд аҳли байта шифои комил ато фармоя. Омин. ман ҳамиҷоям апаҷонам. Эфир часпидагиай. Як ман мондам. Искандар Алимуратов. хуш омадин додарҷон. хуш омадин ҳама каса. Искандар Алимуратов додарҷон хуш омадӣ. овоз аста мега я хело да мега эфир часпидагия я хело мега эфир гирёнай. ва бача ҳамин қарафте нав 16 минут шида эфира. як ман мондам. хай ҳеҷ гап не. ҳами ба як каса ду касам эфир рафтан мегира. худо кама бута ғамане. чӣ гуфтен? як хел одам мега бе калид накун эфир таки ҳеҷ ки намедоро. ба худо нав да эфир дур омадам. мошалло одамакш соз буд. баҳодур хов рафтӣ чӣ? дамҷо ҳастӣ ё не? я саволот ба ту ми соату чанд шида? я ҳазор шидӣ ё не? ду бошид мерам мегум бо миём. гап нест хоҳарҷон. масадқа ҳеҷ гап надорам. ман омадам бо овозтон биромад. овозам биромад ба омадӣ. ман инамҷа як чояк дам кардам. чайкават карда қити шумо суханронӣ карда чой хӯрда мешинам. кама бута ғама неам тане хоҳарҷон муслима. добрый ден. салом созен тинҷин ҳама каса. ва алайкум ва салом. добрый ден хоҳараки апаш азанак созӣ нағзи саломатиёт хубай даг ҷои чиба чанд рӯз шед. ба худо намебироен хавотир мешам. созӣ хуби саломатиякот хуб астанд. фарзандакот хубанд. ай мактаби саршидагӣ дигар наметови хоҳарҷон. ва алайкум салом. хуш омадӣ. хуш омаден. добрый ден. муслима мега хуш омадӣ. и добрый ден хоҳари мо чанд қашид наметовад на эфирода намебинамаш. бобоҷон ҳамиҷа ҳастӣ додарҷон? соза эфир искандар мега. додарҷон искандар ҳамиҷа ҳастӣ? искандар додарҷон ичи каналтон ичи навигарӣ я пешравӣ ҳаста ё не? як нуқта пас аст. бозам як бори дигар салому алайкум ҳама каса. ба ҳамагӣ апаҷон созӣ хубанд. ва алайкум ва салом хоҳарҷони апаш. алҳамдулилло мо ҳама каса хубем. худо чӣ хеле созӣ саломатиё хубай. як бор омадӣ намоз дарафтагӣ будум хоҳарҷон. вайд надидаму дина калита додму дай бари боло. хай хоҳаракота гум кардай. ҳамаи хоҳаракотаҳо ба худо ине добрый ден набуд. ду се рӯз ай вақти мактаб сар шида нестай. о апак ҳамқа корун бисёраги чи ба фикрам
пастел дӯзӣ дар равҷ ами як ай нигоҳ кунӣ мурдеми ол мо гуфтем и добри чӣ қати мебироя, баромадош қати мебироя, афандиёш қати. Хушбахт бошед Муслима. Добрий ден мега. Ва алайкум салом. Як нуқта Муслима мега. мо гуфтем оли афандиёи тару тоза қати омада заказ дорум апа. Гап нест хоҳарҷон, зинда бошед, ҳамиз саломат бошед, ҳамуш барои мо рабаса хоҳарҷон. Просто чӣ хеле дар эфир иштирок намекунӣ? Ба худо ман чанд эфирода мебинам нестӣ. Ине Муслима хоҳарҷон ман чанд қабил маззаш набуда ина ба худо. Мегум ки охе ҳами одамо нестан, одам хавотир мешавад охе. Мешавад сӯзе бо даму дуои шумо апаҷон. Зинда бошед додарҷон. Худованд ҳама вақт ба қулои баландтарин сазовор бигардин ҳаматон. додарҷону хоҳарҷону гуноҳ созен. Як нуқта бас аст мега. пенза ассалому алайкум. охи хоҳараки мо хоо неста чи? Ва алайкум вассалом хоҳарҷон. хуш омадӣ сози. саломатиёт хуб аста? Зиндагиё фарзандакот хуб астанд? хуш омадӣ хоҳараки апаш. созе тинҷе апаҷони гулам. алҳамдулилло мо ҳама каса хубем, ҳамагони созем. худакат сози хуби, саломатиёт хубанд, фарзандакои талбидагит хуб аста? Ай бари боло бигзар. 19 лайк аз мо. миннатдорам хоҳараки апаш барои лайки мондагит, барои як нафас ҳам як нуқтаам дар эфир иштирок мекунӣ. миннатдорам хоҳарҷони апаш. ва алайкум салом. хуш омадӣ апай пенза. як нуқта бас аст мега. раҳмат апа Искандар мега. акун нияти хоб доштум. хобкунӣ будӣ? шукронаи Аллоҳ тинҷ. мошаалло. худованд ҳама вақт хубу саломату тинҷ бошӣ хоҳараки апаш. сарбаланду муваффақ бошӣ. барориҳо бурдбориҳо хоҳонумтон хоҳарҷонои апаш. успед намекунам қатъи кӯдакон бо мактаб мерам, миём шав мешава, ҳамқа хов мебара, хуш намекунам. рост мегӯед хоҳарҷон. мара мини як духтарма такси мебарад, тайдгаша худам ба даста мебарам, меёрум. чӣ хеле ҳами рӯз да ҳами раҳ қариб мегзара ба худо. губод бошед нуқта як пенза мега. ман нав лайк мондум. Муслимак зинда бошӣ. гап нест. бе лайк ҳам ҳичи гап нест хоҳараки апаш. хуш омадӣ апай пенза. добрӣ мега. добрӣ сози тинҷи апаш пенза мега. Муслима апаш як канали модаям меҳмон шавед пенза мега. Муслимаҷон мега я меҳмон ша кӯяк я ҳаму майда қадам монда ба ҳам канали пенза бира хоҳарҷон. пенза ассалому алайкум. як бори дига Муслима теҷа мега. муслима хоҳараки мо маззаш набуда. ба худо чанд рӯз шида буд гумш карда будам. ман лайка дӯсте медорум ки зинда бошед. лайка дӯст медорум ака хай бо ҳами кабуд шидан мегира ку. ҳамқа ҳурматш мекунам. шукри худо соз. шумо ҳам созен тинҷен. апай пенза. добрӣ мега. як пенза наздиктар. ина овардам наздиктар. ина овардааш дидӣ? чиша силкаша наздик оварда ки маззат неста. рай дур нарави. Муслима дугонаҷон мадам обуна шаваку. як нуқта бас аст мега. худо шифои комил битад Муслимаҷон. бале да ҳақш дуо кунем. худованд шифои комил ба аҳли байтишу ба худаш ато фармоя. омин. худои шукр. васток 2 рӯза эфирша сар дода наметона апаҷон. чиба ба худо муборак шава. ӯ васток 1000 шида. агар ҳамиқа менависим ай чӣ меган ай сирнай кирнай ҷавоба ай пенза ай кине васток не чиба тинҷи охи 1000 шида. муборак шаваш. ман подпискаём да шумо пенза мега. ма да шумо шидагим яъне ки Муслима мега. аллоҳ меҳрубона иншолло ки шифои меёбен апаш пенза мега. як нуқта албатта мешам
муслима мега пенза ман обуна шудам. Искандар Алимуратов мега ина Искандар додарҷон да шумо шида пенза хоҳараки апаш минатдорум апаҷон пенза мега. худо ҳаматон ба раҳмат раҳмат. Намедонам программ ғам додсод кадом программа қати кадеста ки хоҳарҷон беҳтарин неки мапаҷон беҳтарин тв беҳтарин неки мапаҷон. Зинда бошӣ додарҷон, хуш омадӣ додараки апаш. зинда бошӣ муслимаҷон. 1 нуқта бас аст мега ба 100,000 шавем. раҳмат хоҳарҷон, шуморам ҳамчунин ба қуллои баланд сарфароз гардем. Искандар мешавум каналтона кушоед акаш. ай мара музами чим як часпиду бо ҳарчи худо ба шукр беҳтар шуд. майстрим қати ай ма мубизен ливи қати мекунам. ман мегум рӯзона як борами эфир кунам. рости гап ҳеҷ бекор намешавам. ба худо мехизӣ рӯзо дарозам бошанд бовар ку успед намекунӣ. худоро шукр шудам. Искандар канала қафош маҳкам бисёр кас намешан каналои маҳкамда додарҷон Искандар амҷе додарҷон маҳкамай кушош агар накушӣ бисёр одам намешавад ба маҳкамай гуфта. хай ман рафтам. худо нигаҳбонатон. намозма бихонам хуфтама хоб бурдестаем. гап нест хоҳарҷон, зинда бошем. корам дошта бошӣ як пудро як хабар бигӣ. ба худо хавотир мешем. чӣ хел ҳар да эфиро ҳастен яке чӣ мешин ами муслимара чанд қишид. ба худо бедарак зиқ кашидам ки имрӯз ҳарчи пайдо шид маззаш набуда. ростӣ намедонам хоҳар мешин апа мешин. муслимаҷон пенза шуморам ма ҳамара апаҷон гуфта гаштам. гап нестай хоҳарҷон, марам ҳамин хеле ма ҳамара хо майда хо калон хо бобӣ хо мома ки ҳамара хоҳар мегӯ меравам. ҳичи гап надора. ба пеш рафтан бигӣ. бишен ман ҳам мешамтон. закия мега закияҷон хуш омадӣ хоҳараки апаш надидимат. хуш омадӣ. зиқ шудам. мешуд нағз мешуда. бале хоҳарҷон конечно зиқ меша. и чанд кас амирӯз гуфт ки эфиро чи нашидеста эфир нашидеста ами чизе шидагия мега ки ами чира меган ҳамин программаро чизе шида мега ки эфир карда намешавад. закия салом. 1 нуқта бас аст мега 1 нуқта ман 49 солаем. апатон шавам бемалол. апа биген хола биген мешава. момаам биген мешава. мо калони мора момау холаам биген мешава. закия салом ҷунам пенза мега дар ҳаққи морам дуо гӯен. 1 нуқта бас аст мега манам ҳамхе зиқ мешавам намебинамшон. апаш ба худо рост мегӣ. хай уша қати ами добре ами қашуқӣ кадем афандӣ гуфтем хандидем. 2 рӯз бедар 3 рӯзи мактабай саршави мактаб бедаракай. ба худо и да эфироам намебинмуш. диди одам чӣ хел дӯсти чира мефаҳма ки ҳаст ё нест. даже да эфиро намебинамуш. баром аҳволпурсиш кардем ки ҳастӣ ё нести дар ҷои. 1 нуқта салом хоҳарми додарни закия мега овораи 9 километр салом. ва алайкум ба салом додари селексионӣ кай бари боло бигзар. хуш омадӣ. салом апаи пензаҷон созен хубен. закия мега овора салом акаш пенза мега нав ай пеши мошина хистум сарам то хурдеста. майли апаҷон иншолло хабар мегирам. майли хоҳарҷони апаш дар амони худованди бузургу меҳрубон. хобои раҳмонӣ шабои хуш хоҳараки апаш. агар эфир гирён бошад хоб набур марҳамат дар эфир кушода барои ҳар яки шумо. шукр закия пенза мега барои ки яхе одамо майда боша апаш бигӯй
қаршон мекунад. як нуқта бас аст. қарш кина биниша бигза ҳеҷ гап надора хоҳарҷон. то вая мефаҳми масалан ина мара мепурсе ма мегӯ ма ай чил болом ай ҷо медонӣ ки ма мисол чанд солаам апа мегӯ хоҳар мегӯ хоҳарҷон ма дар зелёни свет момарам бигӯй ма хафа намешавам. барои ма баробер ҳурмат ами ҳурмати одами апа мома хоҳар ҳеҷ гап надорам. мара бобӣ биген ина овораи 9 километр мара бобӣ биген ина мара мома биген. худо тамом ай имшаб мома мегум пенза мега гап неста ба кадом программа эфир кардестай баҳодур кира мегӯ мара бигӯ ма намегум ки ҳози эфира сар битӣ ту балои дарвози балои мара мегӯ ба кадом программа кардестай ма 26 сола як ту хоҳарҷон ту ҳоли майдаҳак будай салом пенза овораи 9 километр ма калит надодам чи додам боби овора созаки пенза мега нуқта ман апаш будам пенза мега ҳунар ва табиат додарҷон хуш омадӣ. ҳар гар ту ҳеҷ чизе надорӣ аз худо шукрона кун бо муҳаббат дар намозат пеши худо нола кун он худо ҳаст ризқдиҳанда хез зи ҷоят э ту банда мошалло беҳтарин додарҷон беҳтарин мара муҳаммад мома мега мара мома мега ма хафа намешавам бигин апа хола мома бемалол шукри аллоҳе ки то и сунни сола бирасонад алҳамдулилло бале худованд моро ба камоли пирӣ бирасона мо худованд мома шавем парвардигор ма фақат дар намозом дуо мекунем ки худованд мара ба момагӣ бирасонӣ ма мома шавам. баҳодур ҳунар хуш омадӣ пенза мега ба як тирту фухтак зада ина баҳодур ҳунар хуш омадӣ хоҳараки ма ба як тирту фухтак зад обод боше ҳунар ва табиат мега апай пенза баҳодур салому додаян даст бардошта баҳодур ҳо мара мегӯ ма ба чӣ мекунам мобизена ба ҳамон мекунам меҳмон бишен ман ҳам мешавамтон закия мега маҳкамаш чӣ гуфт маҳкамаш чӣ гуфтаги гапай ман нағз намефаҳмам пенза маҳкамаш яъне ки ҳамон чиёта подписчикота маҳкама вайд шида наметонанд мебинанд маҳкама намедоранд меҳмонот намешаванд додарҷон дар ҳаққи мо дуогӯ бошен соҳиби писарча шавам иншолло хоҳарҷони апаш иншолло духтар дорен чи иншолло дуогӯ ҳастем ба худо дар намозом ҳамаро дуо мекунам кадомеро мешиносам намешиносам дар ҳаққи ҳамаи мусулмонон дуои хайр мекунам. салом апаш ва алайкум ассалом хоҳарҷони меҳрубоном хуш омадӣ хоҳараки апаш ҳозир мегуфтам ки не хоҳари ма имрӯз нестай калидам кӯина калида додамад хоҳарҷон ай бари боло бигзар ма да видеои овора рафтум пенза мега гап нест ҳама каса созин модарон ва бародарон ҳунар ва табиат мега алҳамдулилло ҳама каса модарону бародарон хуба ҳамагонӣ созу саломатан ҳама ина даами эфир зиндаву саломатан ба розиги худованди бузургу меҳрубон ай ман нашидеста ва мо бизан ҳоли мо нахи ма соат ма ҷамъ кунам ба шумо мешава ба мешава шумо зиқ наша додарҷон ҳозир ай мара ман часпид ку дин ами ҳазор гуфте чишмум каде бо ами эфир ма чишм ки баҳодур як нуқта аллоҳи бузург ранги ман 5 писар таваллуд кунӣ муслима теҷа мега омин омин мошалло дуои беҳтарин кади хоҳарҷони апаш искандар ҷои каналтон маҳкамай ма худ ман набинам дилам дур мерава намешам ҳамин маънӣ дора ана дидӣ фаҳмидӣ чи бия бор дига бихонам искандар ҷои каналтон маҳкамай ма худ ман набинам дилам дур мерава намешам ҳамин маънӣ дора яъне ки ҷои каналат маҳкама агар хича набина ки дар ҳамон чизи ту шидагия дилаш дур мерава яъне ки дилам дур мерава ҳамон ҷои чид маҳкамай ҷои чира меган охи 24 лайк раҳмат зинда бошӣ барои лайкат баҳодур ҳунар маҳкам нест ку омин муслима маҳкам неста мега ку омин муслима момаш пенза мега хулиган беҳрӯз
بهروز دادرجان خوش آمدی. خولگان زنده باشی. دو نام داره خولگان بهروز. در شما کشوده نشان میتید، دمو محکم نشان میده. میگه در شما کشوده نشان میده، دمو محکم نشان میده. یعنی معنی گپی اسکندر دادر میگه چخه کنوش که کشوده شوا نشان بده محکم. زنگیری میرم تجه توی ده میوین. حاجی میر زنگیری میرم تجه توی ده میوین. کیره میگه که بابا جان، بابا جان خوش آمدی دادر جان. امین دوتا دخترچه دارم، مدینه مریم. ماشاءالله بهترین. یک نقطه بس از خداوند چیزی که عطا کنه انشالله صاحبی بچه را میشه. انشالله با 5 بچه دیگه تولد میکنی. دخترم بهترینه خواهر جان. حاجی میرزا زن نداری؟ نه زن نداره، حالی دادره من یوشکه. اسکندر اکش پیشی نامی کانال تون بینین. بیا برای سر بخونم. اسکندر اکش پیشی نامی کانال تون بینه. بزنه میدرویا پایان دو کانالی کبود باشه سری کنی کشوده میشوه. فهمیدی دادر جان؟ در همون جای گلاونید بدرو پایان جای کانال ده بدرو پایان ده دو نقطه کبود نشون داده سه. انمو دو نقطه را بجق سری کن. انمو وقتی که سری کردی نشان میده دادر جان. فهمیدی که ای подписчиков چی کدرم روی کده کمشن. یعنی دینه تو چشم کدی با خدا چشم داشته ای ولی با همه افیره چشم کن. نقطه دو دری جنت کشوده بر رویتان انشالله. بله بله 3 دختری بهتر 2 دخترچه بوده. من خدا با شگر نه 3 دخترچه شگرونه خداوند بزرگ مهربان که همین 3 ترم به ما روا دیده لایق دیده. نمیدو چی کار میکردم. هزاران بار شگرونش میکنیم که همین 3 دخترچه رم به ما لایق دیده روا دیده مرا صاحبی 3 دخترچه کده. امین. فهمو یا برهازی دهمی افیر بودرو دهمی دنیمو بودرو کنی بکن میتونی یا نه باید برگه بفهمونیم دادر جون. من استا پیاده روم. سروچنا نگفتی که ما سروچنا میگفتی هر وقت که من استا پیاده روم. مومش خوبکای رحمانی شما ده زنده باشی خواهر جان. اپش میندارم به هر نفس هر نقطه و هر یک لحظه ای که با افیر اشتراک میکنه دوستای قدردان. من میندارم زنده باشی. برای لایکت برای دستگیریت مایل خواهره که اپش خوبای خوشش خوبای رحمانی شبای خوش خداوند بود تو پگوه سوق سلامت زنده و سلامت از جوگه بخیزین قطی فرزندکات. امین. اسکندر با خفن نشوین. پینزه میگه من یک دختر 3 پسر دارم. ماشاءالله بهترین خواهر جون. پینزه درواز سلام علیکم و علیکم با سلام 25 لایک. زنده باشی دادر جان. لایکت قبول شد. ای بری بالا با محسی با کلوشی ای بری بالا بگذار فرقیت نداره. خلق ویدیوهای مایم خبر گیرین. پینزه میگه انشالله خواهر جان خبر میگیرم. یا تشمیم انشالله من خبرت میگیرم. نه من چشم ندارم. من و بینیم نگه و بینی تا با چشمات با دهان تا که می دینه با دهانت گفتی با چشمات هم نه با دهانت گفتی همه پریدن. امو گفت بعدی تو همه گریختن. ماشاءالله یک نقطه بس است. ماشاءالله گفته اپا جان اکای غریبان کجا شد؟ راست دیگه انا دیدی انا اورم 2 روز 3 روز شد بیدرکای بر اومدش نیست ایفیرو نمیدونم وای کجا شده باشه. زکیه جان راست دیگه دینرم نبود. شما ده خوبای رحمانی یک نقطه بس است. ترا میره خواهر جون. اپای پینزه اوکی بهادر میگه سروش نه سروسیمه باشم بعد میگم هازی بفرایم ویستاسته لنگیده میگم زنده باشی خواهر جان. میندارم خواهره که اپش لوبای وریمه در افیر کشوده برای شما دوستای قدردان. انشالله که مرم دستگیریتون میکنم. ادمی که ای زبانی خیتای نیخوا چیه مستر خومتف ادمی که ای زبانی خیتای نیخوا مستر خومتف خوش آمدی دادر جان. زنده باشی. بیا های بری بالا بگذار. چه شیده اقا آدم جمع شده. بله اینجا نمی توی زنگیری دیرجده همه
جنبست الدرشکی او چای بیو خوش آمدی دودر جان. سلامت باشی پنزه. منم پسر دارم اسکندر علی مراتف میگه. نه اپای پنزه ما اپای پنزه را گفتم یگان دختری بشوره نداری بگیری مایم اکش خوله. یگان دختری نه زنگیر نگاه که چی میگه بابا جان میگه یگان دختری بشوره نداری بگیرم مایم اکش خوله. بچه نسیمه جان من رفتم ده بامداد بیدار نمیشم دیگه به همه خوبهای رحمانی. مایلی خواهر جان مسلمه زنده باشی. میندارم خواهر جان کم کمکی برآمد که به خدا خواطر مونه که خواهرک اپش مایلی خوبای رحمانی شبای خوش در نمازکات دعا که انشالله که ما هم دعاگو هستیم در حق شما. نگیرین دیگه کلوچی مرا گب نیست دودر جان ترسوندیم بشوخی همه روز بارتن قلفش قطعی در دست نیتو میشوه. روزی سلام علیکم و علیکم و سلام دنیای ورد. خوش آمدی دودر جان خوش آمدی. نم تا دینا چی گفته بودم نم شد دینا چی گفتم بابای مرگن خوش آمدی. دنیا نفچی نوسای جون سوزی نوسای دنیا نوسای جون سوزی مینو مدی السلام علیکم و علیکم و سلام و خواهرک اپاش خوش آمدی مینو سلامت قبول شد ای بری بالا خواهرک اپاش. چی میگن؟ چوکده نپا جونی ماما بیرنده بودم چی گپ شید؟ هیچ چی گپ نشیده. همه 100% دودر جان همه تینجی خدا باشه گر ایجا یگون زنکویه چی بای مورم یگون زنی دیگر بیوه اخی او ایجا که زکس خونه شید. چه خیلی سوزین اپا الحمدلله سوزم خواهرک اپاش خدا چه خیلی مینا جان سوزی سلامتیت خوبه. خوش آمده خواهر جان. نامتون مینا های چی مینا درست آخه نامی کانالتونه مینا نامی خطونه خیلی با مینا جان گفتم خوش آمدید میکنم خواهرک اپاش کنیش نمیشود افیر ده میام 1 ساعت جدت میکنم که کلوش میتمده ادمین که گفته ای زنده باشی دودر جان دیگه قلف کلی در دست خودت لبوی وریم مرحمت. به ادب در زندگی قدری ندارد تو بدانی زندگی سختم که باشد ای خیرت عقیب نمان ای خیرت عقیب نمان. هنر و طبیعت میگه زنده باشی دودر جان. اپا جان من مزم نیست افیر نمیکنم چی بعد دودر جان سر در کدیسته تو حضورم در دودرکم صدقه در دودرکم صدقه ولی در نمازکم دعات میکنیم انشالله که خوب و بهتر میشویم. اوخی اوهو ایجا همه زنگیر شدن اینجا اینی مرده که چنگودکه زنگیر اینی بهادرم زنگیر شده اگر نگاهش کن اینجا زکس خونه به همه تون شب خوش. رحمت دودر جان اسکندری چی یاد گرفتی یا نه تونستی یا نه تونسته باشی بارگه بفهمونم کو بیان یگان پادپیس چی جمع کنیم. بله چی تمون اینمی جای که دستگیری میکرد دوزی میگه مزم نیست اگه چند کانال داشته دستگیری تون میکرد در روز دودر جان در گیجا بودی با بر وقتی میدر اومدی دستگیریت میکرد. دوستان میدیا دوستان گفته ما اومدم هاجر بچه خوش اومدی حکیم جان دودرک اپاش ای بری بالا بگذار. من این زنگیرم هاجر بچه میگه این زنگیرو بسیار شن ای سهر چوتا سرم گنده درد داره دودر جان به خدا می سردرد گفتی مرم سرم درد گرفته سردرد نمیدونم ایرو چی باشه ممکن شمال زده دودر جان مادم یگون تا هست ای شنبو زنگیر شده ما همه زنگیر شید که به خدا همه زنگیر شید ایجا همه کمپیرا یگون یوش هم نیست که یگون دختر یوش نیست آخه همه زنکای کلانن شو دارن کودک دارن فرزند دارن شاعرها رفتند و تو شاعر شدی تو از کجا اکج ای بهادر ای خدا اوستش چون نگفتی
раҳмат фаҳмидам апаҷон, зинда бошед додарҷон. Хай агане дар амони худованди бузургу меҳрубон. Шабои хуш, хобои раҳмонӣ додарҷон. Зинда бошӣ. Барои дастгирӣ, барои иштироки эфир миннатдорум додараки апаш. Любое время марҳамат барои эфир дуромадан. Бишен ҷӯшта меша муҳоҷирбача мега Закия кадом силка ҳай? Беҳрӯз мега ҳама зангир шид, ма бас кардам зангирира. Инаи бобоҷон мега ҳама зангир шид, ма бас кардам зангири. Бобоҷон додарҷон нами додаракоря дастгирӣ накардӣ ба ҳамун каналои оригиналат. Инаи дарвоза ини кадоме ҳаста ҳаминҷа дастгиришон ку ба ҳамун канало додарҷон. Агар насрени 100% боша. 601 Мастер Холматов. Мастер додарҷон ҳоли нара ки ҷа нав чи додагирифт сар шида. Ини ки Мино мега 601 Холматов шидаитон ку як будро дастгирӣ ки шуморам додарҷони апаш. Беҳрӯз боша сарадам ма шидум туда мега муҳоҷирбача мега апаҷоном то саҳара эфир гирён кинен беста охи кам соати камета ку додарҷон ку биён шавен марам мешам бо зангулаш фақат дарвоз тв мега кадоме мешава биё мара мешам бо зангулаш фақат бо зангулаш шавен. Закия дӯст шудам камен мондум. Мастер Холматов мега шидум. Бародар зан нагир то ки пушаймон шавӣ. Зиндагӣ сахт ки ояд сахт пушаймон шавӣ. Ҳунар ва табиат мега бечора ҳоли язаниам надорам. ҳоким ба худо дастсилка дуромадам намешава камен монд шавум та. Беҳрӯз мега зангулаш қатӣ фақат шавен. Дарвоз мега а куҷо фаҳмиден манам камерачӣ буданма ҳамат зангир шиде. Агиҷо фаҳмида мега камерачӣ будани мара ҳамат зангир шиден. Мино раҳмат дӯстам. Мастер Холматов мега бобоҷон додарҷон Мино ои муҳоҷирбача ои боҷаи ма ҳамиҷа ку шодиҷон сози хуби брат. Муҳоҷирбача мега ҳами якташа чи хоронда пушондан ай уҳда якташ биромадан баъд дуюмша бигирен. Вале аввал якша гуфти гапҳо чи саришташ кунӣ баъд дуюму сеюмша масъалаша кунӣ. Салом алейкум Гуляҷон ва алейкум Диляҷон ва алейкум ассалом. Хуш омадӣ. хулиганка зато мусулманка 26 лайк админа. Салом апаш ва алейкум ассалом. Хуш омадӣ хулиганка хоҳараки апаш. Зинда бошӣ. Марҳамат айбари боло. имшаб интернет тамом мешава. ҳоҷи Мирзо чӣ ба бобоҷон интернети худа тамом мешава? Шодиҷон як гуфтанӣ мо зан нагирем. Шодиҷон ака гуфтанӣ ма зан нагирем мега. Дилят 26 лайк. Зинда бошӣ хоҳарҷон. айбари боло бигзар. Мешава соз. Раҳмат ҳокимҷон шумо сози ҳунар ва табиат мега. Ҳунар кам кам шоирам мекунӣ брат баҳодор мега. Мусулманка апаш ключ додмуд хоҳарҷон ба фикрам калита додмуд хоҳараки апаш. ва алейкум салом апай Диля. хуш омадӣ муҳоҷирбача мега. Дарвоз 501 трам бишав як нуқта мега. дута нагирен. ҳунар ва табиат мега. яъне ки шукри худо. раҳмат саломат бошӣ дӯсти азиз муҳоҷирбача мега. хуш бошӣ муҳоҷир Диля мега. Дарвоз 501 ма шидум трам бишав як нуқта бас аст мега. Салом ҳокимҷон мара нашинохтӣ? Ма Алиса хулиганка мега. И банка сараш кал шид. сета дора охи мақсад гуфтания ки якта бигирен ба сар ки мега ами ҳунар ва табиат сета дора. Дилия салом апаҷон як нуқта бас аст мега. 487 як нуқта бас аст шудам брат дарвоз тв мега. Мулоҳода
гап нест. Мастер Холматов мега Алиса привет. Муҳоҷирбача мега шинохтам кам кам. Муҳоҷирбача мега шумо кира Диля меген хулиганка. нафаҳмидам хулиганка шумо кира меген агане иҷа на Диля ҳастай ку Диля зинда бошӣ як нуқта бас аст пачақ тухта алиш кардаи хулиганка мега гап нест боши брат дарвоз теве мега оли мара мега и сағира девна шидаи шодиҷон як чой бихӯрам ки ҳалқам қоқ шидай уна якта омад ку апай Диля буд ой инҷа Диля ҳастай и болодаем қисилкае монда ки аллоҳи меҳрубон эҳей ҳама рафт ку шоире аз шеъри худ шеъре бихост шеър даҳон воз карду шоир по битохт шеър хандид гуфт чаро по тохтаӣ ту натарс аз ман маро ту сохтаӣ ҳунар ва табиат зинда бошӣ шабои нағз шумода я подписчик ҷамъ кардам ин шабда басай панотон ба худо ҳама каса япашка панотон ба худо раҳмат додарҷон миннатдорам шабои хуш шумодам хобои раҳмонӣ додарҷон япаш зинда бошӣ барори кор шумода додарҷон паго кор даен ё ки паго дига кор даен
من اومدم اما میگریزه. چی باید که شما اومده همه میگریزه؟ ترمیناتوری چی خواردون؟ ویروس داری آخی. تو ویروس داری آخی. اپا جانی من اومدم زنده باشی دادر جان خوش اومدی. شادی جان زنده باشی برات سکریتش کن که ولی با ایاد پچک من نو افیر جاوید بودم ای اوچه هم آدمو گریختن. اتا کی بودی بخدا کی که دوستان میدیایی؟ جاوید افیر داره من ندیدم که ماجر بچه میگه اوزی تمام شد. خولیگانکا میگه خولیگانکا تو زنی دختری بچه چی؟ ها فهمو یک بار درآمدی ندرآمد یک بار درآمدی ندرآمدم دیگه ندیدمش راست دیگه مهاجر بچه میگه اپا جانی من اخیر ویروس اپا جانی من اخیر ویروسم قپیده به فکرم. استغفرالله بگو دادر جان. نه ای سری مرام در کدیسته اینه هیچ گپ نداره دادر جان. حاضر کار اومدم مونده شدم پگه آدیخ پگه خبر میگیرم با نصیب باشه انشالله. وای به خدا با بر وقتی میدر اومدی حکیم جان. کی حکیم جان میگم بابا جان همی دادری مرا یک دستگیری نکردی دادر جان اپش. نه اپش من دوستان تیوی من دوستان تیوی با چی بنام تا خود دختری مونده ای کو کی رای نمی درواز تیوی را درواز بود بهادر بود. افرکینی ما چیزی ما ایامی افیروی هنمی دو درک سرشیدگی اینمی درواز تیوی و ای بهادر تیوی ده همه افیروی همیا در اومدم و مرم یاد گرفتم. من الیسا بودم اول من دختر هستم. الیسا بودی هازی کی با الیسایی؟ الیسا پریویت مترو تاگانسکی. کسی باشی خواهر جون الیسای انژلیکا کسی باشی خوش اومدیم. دیوانه خانه آدمای دیوانه خانه اومدیم. بابا جان زنده باشی با این نمای موندگی. ای بابنیک دم تگیر میکشم ترا خلیگان که میگه های یکی ای دوستانی مو اپا زرافشان السلام علیکم خوب استی اپا جان لایک 28 رو با جوگوری زدم اومدم زنده باشی زرافشان دادر جان خوش اومدی. علیکم سلام سلامت قبول شد دادر جان لایک تام قبول ای باری بالا بگذار. خوبی سلامتیت خوبه زرافشان؟ او اکا یکتش مهاجر بچه با عروسم نغاو جانت بکشاند مهاجر بچه میگم. بهاده کی درواز همی جا هستی؟ این درواز تیوی سیوکش کوی بگو. خوبم الحمدلله. شما
چی حال دارین؟ سلامتیتون خوبه؟ الحمدلله مانی خوب هستیم، سلامتی مورم خوب است الحمدلله. علیسا زخدی مای کانال تیز بشه سر دم. مهاجر بچه میگه دروز گیجو شدی دروز برفته چی؟ نه برفته که بابا جان دادر جان یپش برو اومده برای که نیسته. می بود مسیلکش هم میمون نیسته. نه نمیدونم کانال، نه نمیدونم کانال پگل چی پگل ده بیزارم ای کانالود جانی ما کلوچ پرده دادر جان دیدی کدام وقتی در اومدی کلوچ در کوی باشه بگو بابا جان که من به هر کانالای بسیار میدونم من چی نمیکنم ایاد میبره دادر جان. دیوانه خونه ای من نیست. چی بابا چوکت سر دم. ماجر بچه میگم حکم جان پچک کم پریکول کن مرا. خولیگان که میگه یه باری دیگر خوش اومدم من مستر خلمت خوش اومدی دادر جان. همه کسا خوش اومدین، همه کسا عزیزان دل خوش اومدین. ای بری بالا بگذارین چک چک نباشنیده نیفر تو سهره آدمای بخود. пожалуйста зорат кунам сарат банкаи тамак. муҳоҷир бача мега 603 холматов биҷо шид. девона 19 шидам девона дӯста девона 19 шидам девона дӯста мега. пачак чира ут кардӣ бо хулиганка мега чира ут кардӣ бо чӣ худати девна аҷина. муҳоҷир бача мега ӯ силка нашид охи даромадам барои ҳамон ут кардам. хулиганка привет мастер холматов мега 112 зарафшон девонахона мега зарафшон 112 шиден чо шиди алиса. муҳоҷир бача мега девона чӣ ба девона шидагие
حکیم این صورتی دوره قدیمه های اوجا کمتر یوش بدهی. خلیگان که میگه حکیم جان این صورتی دوره کودکی ته اوجا کمتر یوش بدهی. این قدیمه هم دیوانه خانه دیوانه شده. ها ایره مومم گرفته بود. فهمو بچه اوچش اکا نیم دیوانه و نیم هوشار. زرافشان اکا نیم دیوانه و نیم هوشار بیستم و بونچی مایم. ایجا پیر میتوم رنگی تچی. ایجا پیر میتوم رنگی تچی. احمدوف 28 لایک. سلام علیکم. و علیکم با سلام دودر جان، خوش آمدی. ای بری بالا. سوزی سلامتیت خوبه دودر جان؟ ما اولیو شما پچک چینی تو نیستم آخه. خلیگان که میگه سوزی اپا الحمدلله سوزیم. خدا که سوزی دودری اپا سلامتیت خوبه. زفر جان گلمت سلام علیکم. و علیکم با سلام دودر جان، خوش آمدی. سوزی خوبی سلامتیت خوبه زفر جان؟ پچک تو افیر نمیکنی؟ افیر آدمو دا رنگ جوگی ها میگردی. خلیگان که میگه سلام علیکم دیوانه گله. و علیکم با سلام. سلام علیکم دیوانه گله. ای چه خیلی نمو ای توبه. دوستان خوبین؟ دوستان خوبین؟ خوش آمدن. دوستان خوبین؟ خوش آمدن. دادر جان خودت خوبی؟ سلامتیت خوبه زفر جان؟ شما را اینچنین خوش آمدین. میشه رحمت اپس روز گشتیم با دعای شما مادران. زنده باشید و درک اپش. همه کسا عزیزان دل خوش آمدیم. همه کسا سوزین احمد. الحمدلله همه کسا سوزیم. خدا با شکر. نه با ای نشید آخه. مهاجر بچه میگه میشود سوزیم اپا. ای شما پرسیم. خدا با شکر دادر جان اپش ما هم سوزیم. زفر جان سلامتی خودت سوزه. اهل بیت خیش تبرو همه کسا خوبن. ایره یک جورم باید سوزش کنه. وقت نشیده است. کودش نمیدونم باید کودش تغری کنه. مهاجر بچه میگه سلام به همه کسا سوزین خوبین. خلیگان که میگه ای شومی ای شوم ایش زرفشان ای شام زیکوی ما. ای شام زیکوی ما گذر کن. ای سو به حال ما. ای شام به کوی ما گذر کن. ای سو به حال ما نظر کن. در ظلمت شب دلم بیفرسود. یا رب شب ظلمت سحر کن. زنده باشی دادر جان بهترین. اپا جان ما اخی ما نامی بچه ها. اپا جان ما اخی ای نامی بچه ها نامی دختری میمونه. ای همواده سوز نیست. اخی دیوانه گلن یگون نومه که دیگه من بچه جان اخی نوم دیوانه گلد میگن به همین نغزه. علیسا نو عقل به سرت زد. مهاجر بچه میگه 113 احمدوف کیده شدی دادر جان؟ 113 همه سوز اپا جان. یک ویدیوی نو کردیم پگاه میپردیم. زنده باشی دادر جان. ما انتظارم انشالله که لایک با کامنتاریش انشالله ده ویدیوتون هست. خدا خواهد نصیب باشد تا پگاه را. زرفشان 0991
احمدов میگه فاطمه سلام علیکم سوزین خوبین همه کسا و علیکم و سلام فاطمه خواهر جان پش خوش آمدی زن هستی مرد هستی سی و یک لایک اپای ادمین که نغزین شما الحمدلله فاطمه جان نغزیم خدا بشکر رحمت برای لایکی زیر کدگید میندارم خواهرک اپش خوش آمده بری بالا بگذار کلیت دادم ندادم نمیدونم راستیگه بازی میبینم بله کلیت داده بودم پچق ما کی بودم سلام داده بودم پروسا آدمای نو دا سلام دادم خولگان که میگه آدمای نو دا سلام داده خی اپای اویلا افیر کدای حاجی میرزا اپای اویلا افیر کدای کدام اویلا اینجا اویلا بسیارم کد کیره میگوی اپا چی خیزمت هست مده گپ زنین زفرجان گلمت دودر جان یگان خدمت نیست زنده باشی میندارم برای اینمی خدمت اینمی که در افیر این اشتراک کردی دودر جان از زمین تا آسمان میندارم زنده باشی خدمت شما اینمیه دودر جان یا پش این در افیر هستی که اکای حکیم نغزین شما سلامتیتان خوبه فاطمه میگه کو همیره یک خبر گیرین حاجی میرزا میگه بله کو یک خبر بگیرین همی دودره که مرا کانال شد بهترین میشه این خدم هاسی نو خبرات میگیرم در دودرک صدقه ابیتی بود سحری بود فراموش کردم که بود روم بخدا دیدم خوندم و ند گفتم ولی میدارم دیگه یادم کار بسیار همی روز شنبه و یک شنبه هم کار بسیاری هست که یک لایک اینا دودر جانو 21 مهمانت شدم دودرک یا پش شکر خدا رحمت سازین باشی خواهرچه مهاجر بچه میگه کیره نخوندم خی اپا جان خداوند نگهبانت با خبر میگیرم خداوند نگهبانی همتان برادران و خواهران زنده باشید دادر جان میندارم برای اشتراکت خداوند شما را هم همچنین نگهبان باشه شبای خوش خوابای رحمانی دادرک اپش در مسکوه حکم جان میگه ما آخی ای میدهکیم در امی یوتیوب مهاجر بچه میگه ایده کامنت نویسین میشوم تان بابا جان یعنی حاجی میرزا میگه فاطمه ما ای تو باوری نداشتم مهاجر بچه میگه 21 حاجی میرزا احمدов میگه 21 شدی حاجی میرزا احمدов میگه 21 مهمان شدن حاجی میرزا سیلکا خبر گیر دوستم احمدов میگه چرا اکای حکیم فاطمه میگه 500 احمدов حاجی میرزا میگه با دریا روز میگویم با صد آواز میگویم کجا شد عشق دیرینم کجا رفت یار شیرینم زرافشان زنده باشی دادر جان بهترین شعر پناه خدا اولی میام با علیسا مده جواب تیم مهاجر بچه میگه
акай ҳоким чизе мегем нависем дар инстаграм чӣ гап шидай ман худам намефаҳмам чӣ баеқа одамо ҳар гап меган мара ай худо тарсем чӣ гап шидай фотимаҷон ҳичи ҳамаи эфири мада ҳичка ҳичи намега хоҳарак апаш ҳама вақт зинда боши ҳичи ягон гап шидагӣ нестай хоҳарҷон апаҷони мама имшаб интернетам тамом мешава эфир намекунӣ бо ман эълон кардам хай ҳеҷ гап надорад додарҷон ясминаҷон беҳрӯз салом алайкум ғарибо ва алайкум вассалом ясминаҷони беҳрӯз хуш омадӣ ва алайкум салом хуш омадӣ ҳоҷи мирзо салом ясминаҷони беҳрӯз хулиганка мегӯяд хуш бошед пас соз ҳастед охир алҳамдулилло созем худо ба шукр худтон созед додарҷон саломатиётон хуб аст хуш омадӣ додараки апаш ба худо қасам ман тара ягон гап нагуфтам вале менависам муҳоҷирбача мегӯяд духтарма хов кардам омадам зинда боши хоҳаракам дар хоҳарам садқа хуш омадӣ қадамот болои дида хоҳарҷон кали хулиганка ховша ясминаҷони беҳрӯз мегӯяд апаҷони ман то саҳара эфиртона накушен ҳо агар худашонам бира иншоалло ки намекушамаш бираванд хел майда майда мерава пиёда мерава ки намекушамаш ҳокимҷон чӣ мара кофтести тинҷими хулиганка мегӯяд алиса мада бинавис тез сари дам ҳоҷирбача мегӯяд беҳрӯзҷон давлатов китоби дар салом алайкум ғарибо ва алайкум вассалом беҳрӯзҷон бахтоварҷон хуш омадӣ бахтовар созӣ додараки апаш нағзи саломатиёт хуб астаю хе тинҷия муҳоҷирбача имрӯз лайк камай ку ҳоҷи мирзо ҳо имрӯз лайк кам одамам бисёр набуд ина одам беҳтарин буд имрӯз одамо чута кам имрӯз лайк камай ку ясминаҷон беҳрӯз ман шумода алла мегум шумо хов кунед хулиганка мега раҳмат апаҷон як нуқта бас аз зинда боши хоҳараки апаш кадоме очаҷонша ёд кадай лайка биҷиқа ҳоҷи мирзо мегӯяд майда майда мерам беҳрӯзҷон давлатов киҷо мерай бо ҳамин сараш расидай почкош не ки мега меравам киҷо мерафта бошад намедонам и беҳрӯзҷон киҷо мерай бахтовар та саросима омадӣ саросима меравӣ беҳрӯзам ку бахтовар апаҷон охир бахтоварат гуфтистам ку ясмина обуна ҳастен мада як нуқта бас аст ясмина додарҷон ку бия дастгирӣ ки ҳамиҷа ҳастӣ ё не алла бугӯ кал аллаам мекунам беҳрӯзҷон давлатов мегӯяд беҳрӯз сарам мечархад аз мастӣ дилам меларзад аз сустӣ гаҳе аз хеш безорам гаҳе чун чарх пуркорам зарафшон зинда бошӣ додарҷон беҳтарин чиё шеъро мехонӣ суруд мегӯянд шеър мегӯянд беҳтарин шуморам ранги амоя додар дорум амурам бисёрам хеле чизо бисёр менависа беҳтарин шеъро менависа ба худо шуморам ҳамчунин додарҷони апаҷон бахтовар
футут накунед бахтовар додарма апа у дигар бахшиш додарҷон хай бахтовар беҳрӯзҷон ҳар ду якин барои ман ҳар ду додаракин бахтовар нест дар ҷои бахтовар номи тира гирифтам беҳрӯзҷон хайна додараки апаш хуш омадӣ я бори дигар бароим ӯ бахтовар будро баъд сар мекуна бароим хубо мегӯем бахтовар чӣ ба имрӯзи чӣ нагуфтеста бале зарафшон беҳрӯзҷон кумад шумода ҳастам силкатон ҳастай кӯя будром бибинам ҳастам шумода кӯя силкатамон додарҷон ҳамида бишен комент нависен мешава комент нависен мешава ҳоҷи мирзо мега каня дастгирӣ кини ҳами додаракам чанд кас ҳамирӯз дастгирӣ кард кӯя дастгирӣ кини ҳамирам ҳичи гап надора беҳрӯз додарак дамо обуна шав як нуқта бас аст мега беҳрӯз обуна шав омода беҳрӯзҷон додарак апаш кӯя дастгирӣ кун ҳоким бабник силка даромада намешава хулиганка мега индира худжамурадова салом алейкум сестра привет от папа блогера Индира, привет, добро пожаловать. Спасибо, что к нам зашли. Спасибо огромное, Индира, добро пожаловать еще раз. Вот вам ключик, заходите к нам в гости. Салам алейкум, я от канал Папа Блогер Ангел. Ва алейкум салом, добро пожаловать, Ангел. Рада очень. Вот вам тоже ключ. Беруҷон, ман шуморо нашинохтам, хулиганка мега. Хулиганка мега Беруҷон, шуморо нашинохтам. Апаҷон, 7 рӯз пас бо эфиртон миём. Чӣ ба 7 рӯз пас? Барои интернет надорӣ, барои ҳамун додарҷон ба худо зиқ мекунӣ додараки апаш. Ягон чиха, ягон салома, ягон алейка бинависон ки ба худо хавотир меша. Мози мегӯй ку мазам нестай, сарам дар мекуна. Ягон ҷо ягон камкамак ҳоя воя бугу додарҷон. Ва алейкум салом, добро пожаловать. Як нуқта бас аст мега. Ман ҳамо кали Алиса бо жугулӣ будум ку. Папа блогер, ман омадам. Зинда бошӣ, хуш омадӣ додараки апаш. Сари марам ина бобоҷон сар гуфтӣ дар мекуна, сари марам дар гирифта ба худо базур хондистам. Кадом жугулӣ? Хулиганка мега. Всегда пожалуйста, сестра. Индира, рада вас, добро пожаловать еще раз, рада знакомству. Салом, Закия, хулиганка мега. ҳокимҷон, куҷо шиди пачақ? Хулиганка мега, куҷо шуд мӯи мушкинат, куҷо шуд дасти гулчинат, куҷо шуд моҳу парвинат, куҷо шуд ёри ширинат, ҷавониям куҷо рафти ҷавониям. Зинда бошӣ додарҷон. Беҳтарин вақте ба ту эҳтиром мегузорам, фикр накун лоиқи эҳтироми маро надорӣ. Лоиқи эҳтироми мара модарам ин гуна тарбият додааст. Беҳрӯзҷон Давлатов мега. Агар ягон вай файл ёфтам, медорам. Майли додарҷон, ба худо хавотирмо накунӣ. Салом алейкум дӯстон Сафар ТВ. Ва алейкум басалом додараки қадрдонам, хуш омадӣ додари апаш. ҳамо охир кал эфир буд ку кал Алиса 21. Беҳрӯзҷон Давлатов мега. Беҳрӯзҷон чӣ мегӣ? Хулиганка мега. Насиб иншолла додарҷон. Насиб ягон салома, ягон чия бугу ки ман мисол ҳамин соқи саломатам додарҷони апаш. Закия комент даро ответе Беҳрӯзҷон. Беҳрӯз хулиган Беҳрӯз мега. Беҳрӯз дута шидин намедонам кадмида Беҳрӯзҷон бугум, кадми Беҳрӯзем. Ман барои ту
من برای با تو بودن از همه چیز گذاشتم. تو چی داشته‌هایت را بر روحم کشیدی. بهروجان давлатов тирам шоир буда инеки апаҷон созен хубен саломатиё созе кӯдако созан алҳамдулилло соз худо ба шукр. Сафарҷон худат сози саломатиёт хубай зиндагиёт. рӯзи шанбера чӣ хел гузарондӣ додарҷон? чӯта имрӯз дер баромад кардӣ? коракот созан охе иҷа ҳама шоир ва шоира будайку. бале иҷа ҳама шоирон будаянд канал беҳтарин. ҳамо як суханои ноҷо ноҷо задан даҳам хеле суханои беҳтарин аст. шеърҳои беҳтарин бинависанд. додарҷоно хубтара нақстар нестае хай. ман барои нигоҳ кардани ту ба ҳама касоне ки нигоҳам мекарданд пушт кардам, аммо ту доштаҳоятро ба рӯҳам кашидӣ. беҳруҷон давлатов зинда бошӣ беҳтарин. беҳруҷон шумо чӣ гуфтесе? ман шуморо нафаҳмидам бародар. ҳичи и ҳам хел сухан кардестай хоҳарҷон, ҳичи нагуфтестай бародар. бародаро кадоме нашида бошад шавед мешам сафар марҳамат. ина сафар чи силка тамон сафар додарҷон дастгирӣ кинен. ами сафари додара як камакак боло броя. ясмина беҳрӯзам кали алиса. на танҳо ман гирифторам ба доми зулфи зебоӣ ки ҳар кас бо дилороми сарӣ доранду савдоӣ. зинда бошӣ додарҷон. зарафшон додарак апаш як савол. шумо ёро якҷо менависен? ин шеърҳоро якҷо менависен? ҳокимҷон хулиганка ҳокимҷон гуфта ай мо ҳар рӯз ҳами хел мегурезанд сафар теве. ҳо диди ҳама мегурезанд сафар додарҷон. дина ба чӣ хел настроеният пари чи ба шӯхӣ. вай кӣ буд ростига марам нафаҳмидам ӯ кӣ буд чӣ буд. ба афти суханрониш ранге ки зан буда. ман қайди моҳро задам пас ситораҳояш муҳим нест дигар бароям. беҳруҷон давлатов мега фаҳмо ясминаҷони беҳрӯз хулиганка мега да назди вордумапа. ӯ ворд бобои ғафоре ки дур омаду бо бедарак шид. саломуш бугӯ. дар қалбам яке ҳаст ки дар мавридаш ба худо хеле ҳарф задам. дар қалбам яке ҳаст ки дар мавридаш бо худо хеле ҳарф задам. беҳруҷон давлатов мега апаҷон ту бихун ма алла кунам. беҳруҷон давлатов апаҷони ма то саҳара дар ихтиёр тай ҳами каналам. зинда бошӣ додарҷон. миннатдорам бобоҷони апаш. мегуфт ту набошӣ ҳастанд одамҳое ки канорам бошанд. худаш ба хиёнаткор буданаш имон дошт. беҳрӯзҷон мега ключ парто апаҷони ма. ина ки бобоҷон додараки апаш. апаш иҷада ҳама шоир будиянку хулиганка ҳо иҷа ҳама шоиранд. зинда бошанд. мегум ка мо як сухани безеб гуфтан да инами ёре хонда бишинам шумо гӯш кинен таҷриба кинен ё ки фикр кинен ки дар чӣ бораи ҳами суруд ё ки ҳами шеъри нависагӣ ҳами инсон. дилам ҷуз меҳри маҳрӯён тариқи бар намегирад. зиҳар дар медиҳам пандаш валекин панд намегирад. зарафшон зинда бошӣ додарҷон. не апаҷон соф зиқ нашин ҳама 100%. не ҳамон инсон кадоме буд ки охе дуромада баробар хеле ман хеле одамам ки як каса нашносам ба як бор ду бор медура яке гап мезани шӯхӣ мекунам ман намебардорам ростига. барои чӣ мегӯянд ба як дидан дӯст ба ду дидан хешу тавор. аввал як бор одам як чӣ мешавад баъд шӯхӣ мекунад. беҳруҷон давлатов китоби дард. як зани ошиқ бо дод задан
ишқашро баён намекунад. Як зани ошиқ дар танҳояш ашқ мерезад, аммо садояш дар намеояд. Беҳрӯзҷон Давлатов навиштааст. Закия кай паспорта сафар мега. Окей апаҷон, сафар мега. Фаромӯшам кардӣ, вале ҳанӯз ҳам дӯсташ дорам. Беҳрӯзҷон мега. Беҳрӯзҷон, и ошиқи сахти чӣ бало? Раҳмат апаҷони ма. Бобоҷон зинда бошӣ. Бобоҷон додараки апаш. Ҳама чиз мегузарад, аммо ҳама чиз фаромӯш намешавад. Беҳрӯзҷон, як савол шумода чӣ ба хеле суханои аламовар нависондестен? Тинҷияи ошиқи чӣ? Кош ки вақташда мехондум, шоир мешидам. Бале додарҷон, ина дер монди. Ҳолам сари вақта чӣ ба меган бихонӣ. Хондан дар пирию дар ёшӣ зарар намекунад. Любое время бихонӣ мешавад. Касере ки дӯст медорӣ, барояш вақт ҷудо кун, вагарна вақт ӯро аз ту ҷудо мекунад. Беҳрӯзҷон Давлатов мега. Рост мегӯед Беҳрӯзҷон. Хулиганка мега. Зафар ТВ, ин канали ман не канали апам. Закия мега. Эй нури худо дар назар аст. Рӯи ту моро бигзор, ки дар рӯи ту бинем худоро. То накҳати ҷонбахш ту ҳамроҳи сабо шуд. Хосияти эҳсос дамид боди саборо. Зинда бошӣ Зарафшон додарҷон. Закия бо як бори дигар. Закия бо даро як бори дигар. Беҳрӯз мега. Хулиган Беҳрӯз мега. Кал охи зиқм Алиса. Беҳрӯзҷон мега. Қалбамро ҳоли нигоҳ дор ва агар як рӯз хостӣ якеро вориди қалбат кунӣ, кӯшиш кун фақат як нафар бошад. Беҳрӯзҷон Давлатов мега. Бечораи Беҳрӯз. Хулиганка мега. Дилам мехоҳад мисли дарё равон бошад. Вақти рафтанам касе сари роҳамро гирифтан наметавонад. Беҳрӯзҷон Давлатов мега. Ба худо Беҳрӯзҷоне ки ту бо шоир чӣ будаӣ? Нависанда. Бия ки чойма як тараф кунем, ки коме ошиқ боша, ошиқира партояд. Бобоҷон мега. И ай ошиқ шикаста хӯрдагия. Хулиганка мега. Кал ту бечораи ҳон. Беҳрӯзҷон мега. Беҳрӯз Закия. Беҳрӯз мега. Закия даро ҳадаҳа. Хулиган Беҳрӯз мега. Ҳеҷ вақт маро барои гузаштаам пас назан, зеро дар гузашта ту аз ман бадтар будӣ. Алиса. ҳар касе ки дар каш бештар аст, ҳар касе ки дар каш беҳтар аст, дардаш ҳам беҳтар аст. Беҳрӯзҷон мега. Ман 3 бор ошиқ шудам, не ки насибда набудай шукадан. Бобоҷон мега. Мунтазир набош, ки худо интиқоматро бигирад. Худат интиқоматро тавре бигир, ки худо барояд даст бизанад. Беҳрӯзҷон Давлатов мега. Беҳрӯзҷон нависанда будай бешухӣ. Беҳрӯз, ма тра мефаҳмам. Хулиганка мега. Апаҷон китоби дардам охи хит кан. Бале амра мегум бовар ка ай китоби дардам гузаронди додарҷон. И чун чӣ китоб шида ка намедонам чӣ китоб шид. Ман ба дунё бо умеди орзуҳо зиндаям. Бо умеду орзуҳо ман ба дунё зиндаам. аксариму рағбатам набвад ба дунёи касон. Дар бари дунёи худ бо ёри барно зиндаям. Эҳе, иш ошиқу уш нависандаву субҳоналлоҳ. Агар ишқ зебо мебуд, худо ҳам барои худаш якеро мехост. Беҳрӯзҷон мега. Салом опаҷон бандит. Ва алайкум ба салом додараки апаш. Хуш омадед. Шабаки хуш. ховод набурд додарҷон чӣ? Алиса, мара фаҳмидан қиндай кал. Беҳрӯз мега. Чӣ ба то намехӯрем тарафи ма. Бандит мега. Кира мегӯ додарҷон. Дига ошиқ намешам апаҷони ма. Ошиқ нашенохӣ. Чида ошиқ мешаванд? Ошиқи дарди сахтай меган. Ҳамин гап рост. Агар ошиқӣ чӣ мешид? Лайлию Маҷнун ба якдигар мерасид. Барои ҳамон ошиқӣ нест.
ҳадди ақал мисли оҳан бош, гоҳе занг бизан. Беҳрӯҷон Давлатов мегӯяд: нагӯ иваз шудӣ, чун ине ки ман ҳоло ҳастаму ту сохтӣ. Беҳрӯзҷон мегӯяд: калиди шодиҳоятро ба касе наде, пеши худат нигоҳаш дор. Беҳрӯзҷон мегӯяд: Беҳрӯз маҳкам мисли худат. Хулиганка мегӯяд: намедонам ба шахси хиёнаткор дил бастам ё хиёнаткор шуд оне ки дӯсташ доштам. Беҳрӯзҷон мегӯяд: эҳе, ба худо, чӣ медонам инҷа чӣ гап шуда. Гарчи домони кӯҳи сахт гаштам, ман Калонбу Зарафшону Бадахшону Хатлон зиндаям то даме ки Тоҷикистон асту халқи тоҷик аст. Дар китоби он чӯ як ҳарфи алифбо зиндаям. Зарафшон зинда бошӣ додарҷон. Алиса ҳамаш мегзарад, сабр иншоалло. Беҳрӯзҷон мегӯяд: агар танка қади бизаним, бигӯянд дӯст бидор, нахоҳам дӯст дошт. Зинда бошӣ додарҷон. Беҳтарин фикр, беҳтарин ошиқ наша ҳеҷ вақт. бигзор ки падару модар интихоб кунанд. Вақте ки падару модарам интихоб кунанд, хоҳӣ нахоҳӣ, як сар ба сар кишиден, иншоалло ки дӯст медорен. Ай нағзиданда бо хеле дӯсттар медорен. мунтазири касе бошӣ ки барояд поён додан ба ғамҳоят ба дунё биҷангад. Беҳрӯзҷон мегӯяд: орзу мекунам ҳеҷ роҳи наҷоте надошта бошад, вақте ки дар хушҳолӣ ғарқ ҳастед. Беҳрӯзҷон мегӯяд: ба баъзеҳо бояд гуфт миқдори азизҳои дилатро камтар кун. Беҳрӯзҷон мегӯяд: як робита бояд байни ду нафар бошад, на кулли дунё. як чайкават кунем ки ташна шидам ай шерхонӣ ай ҷиҳхонира. Чизеро ки ҳама метавонад дошта бошад, ман намехоҳам. Киҷода будам ака. Як робита бояд байни ду нафар бошад, на кулли дунё. Беҳрӯзон чизеро ки ҳама метавонад дошта бошад, ман намехоҳам. Касе як заъфе дорад, аммо ман ҳар касе нестам. Зинда бошӣ беҳтарин. Ҳар чизе ки падару модар, ба фикрам ки падару модар ҳеҷ вақт да залали фарзанд ё ки да бадӣ фарзанд неста. беҳтарин фикри хуб карда додарҷон. нағз диданам ин чизи хиёл мекунам бисёр нағзидо ба оқибатшон ҷидоия. Хай худованд ҳамаро хушбахт бигардонад. Бигзор нағздидоҳораму бенағздидоҳораму не ки бисёрш ба қадри нағзбинӣ намерасанд. хоҳ ӯ зан аст, хоҳ вай духтар аст, бисёрш намерасад. бубахш ки фақат туро хостам, бубахш ки наметавонам хиёнат кунам, бубахш ки ҳанӯз ҳам орзуям ҳастӣ, бубахш ки дунёи ман. Беҳрӯзҷон бахтовар гуфтам, омӯхта шидам. хуб ки бошад, дар зиндагӣ касеро дӯст бидор, ӯ ба қадрат расад. Бобоҷон мегӯяд: беҳтарин сухан кардӣ додарҷон. ин дунё дилгирам аст, ту ба чӣ меболам? Ба дилҳои шикаста мо, ба сарнавиштҳои талхи мо, ба хиёнати одамҳоят ё ба талхии рӯзгорат?
бо чӣ меболӣ беҳрӯҷон давлатро дар ғарибӣ дур зи модар оҳи пурравон кашам дар дилам доғи ҷудоӣ дарди бедармон кашам лаҳзаи ширини умрам дар ғарибиҳо гузашт навҷавонӣ бигзарад то межа аз мижгон кашам зинда бошӣ додарҷон иқа чизоро шумо дар каллатон мегирӣ ё ки агун чӣ менависӣ бовар кӣ вақте маҷбур шудӣ якеро аз рӯи аксаш бибусӣ он вақт маънии дилтангиро мефаҳмӣ беҳрӯҷон мегӯяд ҳамеша дар зиндагӣ ҷасорати ҷудоии як робитаи ошиқонаро дошта бош худои ҳама зиндагии моли худат фақат бо лабханди рӯи лабҳои модарам коре надошта бош апаҷони ман хоб рафтам и каналам ҳамиҷай то саҳара майли додарҷон зинда бошӣ майли марам агар ютуб накшад чӣ ман иншоалло меравад то саҳара намекшимаш бобоҷон хокинӣ меравӣ хай шабои хуш додараки аташ зинда бошӣ миннатдорам барои дастгириёт иншоалло ки то охира якҷоям додараки аташ раҳмат барои лайк барои дастгирит шабои хуш хобои раҳмонӣ додарҷон иншоалло ки пага бо эфир ё ки дар ягон видео мебинед дар видео иншоалло ки бо салом алейк ҳастем худо хоҳад намекушем 24 соат бимонаш бестад не чӣ та намегӯм ман вая мегӯм бисёр ба худ яке мебира ман намекушем инакдаам хел мешавад ки мебира худ ба худ ҳама мегӯянд ишқ се ҳарф аст аммо ман мегӯям ҳамаш ҳарф аст беҳрӯҷон мегӯяд беҳрӯз кам навист апаҷонам аз хонданам монши хулиганка мегӯяд намекушем 24 соат бимонаш бестад гап нест додарҷон агар воқеан ошиқи касе ҳастӣ ҳеҷ вақт чашмояшро бо ашк гӯшояшро бо дурӯғ ва қалбашро бо захм пур накун бахтовар мегӯяд эҳе и ҷияни мо омад хаб ки ягон гап мешава ҷиянҷон ба фикр зера дар ин болои телефон дидум ростае дурӯғ салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ ба тамоми мусулмонон созен иншалло холаҷони ман алҳамдулилло созам додарҷон ҷиянаки апаш ҷиянаки холаш хушомадӣ саломат қабул додарҷон айбари боло бигзар як додар мегӯм як ҷиян мешавам хел хушомадӣ овоз теҷe ҷиянҷон додарҷон алиса кал хоша беҳрӯҷон давлатов мегӯяд раҳмат апаҷони ман тудам раҳмат додарҷон зинда бошӣ худованд нигаҳбонат бошад хобои раҳмонӣ шабои хуш чӣ ба ключ надорум барое ки дер омадӣ баром ха ключат наметавон кош мешуд ба азроил ришат дод то ҷонро бигирад чун ин дунё арзиши зинда монданро надорад беҳрӯҷон мегӯяд ютуб намекушад агар сериаз намбира ҳо рост мегӯӣ не яке мембир ами ман намедонам ё ютуб чӣ мекунад ё ки худашам хел яке мешава айма ваҳ дарди любов бале иҷа дарди любов рафтиста иҷа ништияк дарди любов ай таҳдидид рафтиста зану шавҳар як сол баъд аз издивоҷ бо зебоии сурати якдигар нигоҳ намекунанд ба ахлоқу рафтори ҳам нигоҳ мекунанд беҳрӯҷон давлатов и суханҳоро та якҷо мегӯ ки ба худо чанд зиндагиро дида иқа суханҳои беҳтарин мегӯ беҳрӯҷон тинҷиай ку як ами саволи мо да ҷавоб де беҳрӯз ма озим мерам хокинӣ хулиганка мегӯяд дидӣ ки сахт нест танҳоӣ будани ман дидӣ ки субҳ мешавад шабҳо бидуни ман дирӯз агарчи сахт имрӯз ҳам гузашт бидуни ман чиай нафаҳмидам ҳоли чӣ пурсиде
ростай ё не? ҳичи як ҳам шӯхӣ кардем. мегӯм хуш омадӣ. дер омадим, қа дер калиту додум. алиса тоқа наметарсӣ. овоз теҷа. ҷиянҷон сози саломатиёт хубай, хуш омадӣ бори дигар. апаҷон чандсолаи ҷаранг мекунад. воҳ бача и ай хондана кишти мохи бача. ай навистана кишти, ай хондана кишти мохи. А додар и пас нагирифта хондестам. нима қиласан сафар хуш омадӣ додарҷон. биги чиламчира киштану ай нависа ай хондана. не хулиганка немега. холаҷон ягон чанд надорӣ? серьёзно? Чӣ ягон чӣ? холаҷон ягон чанд надорӣ? Чӣ чанд? Чандш чия? Ту бо хитоӣ гап мезанӣ? Чӣ гап мезанӣ? Мастша қирбоӣ. апаҷон зиндагӣ бобои кампира дидам. апаҷон зиндагишон чӣ хел гузаштагия, ки иқа суханои чӣ гуфтӣ ба худо дардноку решадору суханои ҷолибдор задӣ, бовар ки ҳалқам қоқ шид. ҳар вақт эфир мекунем, ту пешакӣ эфир кардан агар омаданӣ бошӣ, бигӯ апама ҳозир меома ягон тухма ягон хокай балвай бихӯрам, овозам я ба хондана бишава. киштим ай хондана. ай апаш и чени бобӣ мешавад. И чандта набера чабера дора. хулиганка мегам. беҳрӯзам, як чизое ҳаст, ки ту намедонӣ. Масалан, ту намедонӣ, ки ман ба хотири чӣ қадар гирья кардам. бо саршид нигоҳ ку Фаррух. салом ба ҳама. Фаррух Тоҳиров. ва алайкум бассалом. хуш омадӣ. хуш омадӣ додарҷон Фаррух. алиса кали беҳрӯҷон мега. чӣ хелен ҳама каса созем. худо ба шукр Фаррухҷон додар. ҳама каса соз саломат. худо ба шукр. апаҷон шумо кай хов мерен? бачаам чишмат сиқ задам. 1 соатам нашидай ҳолие. хов рафтаниам будам. ин хов паридай сарам. и суханои беҳрӯзҷона хондам. хов ай сарам париди. и суханоро якҷоя уфтае. и даиқа ягон китоб қати навистестай, ман намедонам. мегӯй 10 зиндагиро дидаира бин. он ки рафт ҳаққи баргашт надорад. беҳрӯзҷон биё иқа дига ма бихонам. бихон ку ба гитарата дитортая я бигиришку. дӯстонай ман ганда насиҳат ошиқ нашен. ҳоҷи Мирзо мега. ина ҳоҷи Мирзо мегӯяд ошиқ нашен. кош ман ҳам аз онҳое будам, ки то сарамро мегузоштам рӯи болишт, хобам мебурд. ҳозир ту беҳрӯҷон айваё нестӣ ягане? чанд яъне ҷуну чина бихонам иқаи дига. чину чина бихонам иқаи дига. ҷаҳаннам холист, чун ҳама шайтонҳо рӯи заминанд. беҳрӯз мегӯяд модарам ҳамеша мегуфт ошиқи касе шав, ки битавонад туро дар авҷи асабоният бихандонад. ва ин беҳтарин насиҳат буд, ки то ба ҳол шунидам. беҳрӯзҷон мегӯяд субҳаналло гапои би. алиса привет. я савол можно? Да. муҳоҷирбача мегӯяд тез хон ҳозир саҳар мешава. овоз мегӯяд воҳ. и овоз ай худат медонем, ки мехонӣ бо ҳамун чизомона немколахон мекунӣ. додар оли шукр бигӯ, ки ман то охира мехонам. ту ассалому алейкум мегӯ. ӯ мондагиша намехонӣ, ки мо дар поён чӣ нависондем. хайна майли гапта мегирем. тез мехонам. апаҷон биё қати язнак китон кунем. чӣ китон кунем? китонш чия? ту дар даст ягон китоб дорӣ. иқа тез менависӣ. пачақ ки мега хулиганка мега дар лаби хобе шабои маҳтобе ютуба биёре. ютуба
دیونا خیلی یوتیوب بیار подписчикора بیار بگو 1000 بیار 4000 ساعت بیار بگو نه نیستم تو قایم بهروز جان میگه حکیم جان با اومدی پچق خلیگان که میگه زکیه سفر میگه کلی الیس خب کن که پرند نیا پرینت نیا بهروز جان میگه ها حاجی میرزا پجانی من دو کانال ده در اختیار تا زنده باشی دودر جان نه دودر را دیدی آخه این زندگی ارزش چی این زندگی ارزش خصوصا ندارد ارزش خصوصا خوردن ندارد پس دیوانه ور خوشحال باش بهروز جان میگه خوندن دیگه حلقم قاق شده زبانم گپ نمیگیره یک آدم اومده خلیگان که میگه کیه ای آدم که نزد اون سلطان حق با نور ایمانم بری بنده خاکی منم بر نزد یارانم بری به نماز و روزه‌ام نه حج نکردم زکات نزد تو شرمنده‌ام با نور رحمانم بری زرافشان کم نادرست خواندم بخشش دودر جان الیسا پجالستا مدد جواب تی سر دم تیز مهاجر بچه میگه وقتی میگم تنهایی منظور از تنهایی یعنی که تو رو ندارم بهروز جان میگه خدای صبر بده به دل که یکی چیزی را میخواهد و نمیشود بهروز جان میگه مگر نگفتم بعد کی نمیگذارم دلتنگ بشوی پس چی شد بابنیک من سیلکتا در اومدن نمیتونم خلیگان که من خوندن یاد میگرفتم من برنده بودم من در کلیدار خوندگی من ژورنالیست که بودم دودر این خوندن من اگر خونده میتونستم خوندن یاد میگرفتم من یه افیر اول میلیون کده بودم دودر جان افسوس که همون گیتار ادیتوری تو نیست دودر جان در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد بخرین بگردین چون میکنین عشق دختری و بچگی را راست میگه انا بهترین سخن کرد بخند حتی در افتضاح ترین شرایط بخند بهروز جان میگه دری اخی به مومت نوشتم مهاجر بچه میگه خلیگان که یک خبر گیرین سفر میگه کودکو دلنوزا همیشه زودتر اونهایی میرود که کانال میدهند تا آخر میمونن قول میدهند تا آخر میمونن بهروز جان میگه همه چیزی رو نباید دانست ندانستن آرامش دارد یک تلده دی یوتیوب دارم حاجی میرزا گپ نیست دودر جان چی کشتیش پرندکل حکیم جان کجا شدی با خلیگان که میگه گمگشته باز نخود گشت حافظ دروغ میگوید غم بخور بهروز جان خواهر جان پروینه می جوشی شو کنوخه خواهر جان پروینه کیه که بهروز جان دودر جان نفهمیدم یک هفته شد کشتم شه یک هفته شد کشتم شه خلیگان که میگه قصد دل کندن نداری از دو چشمانت ولی با نگاهی سرد خود گفتی نمیخواهی مرا نه من نه خو رفتم اپا جان ما در پناه الله باشین شما دا براری کار رحمت و در جان زنده باشه خداوند نگهبانت باشه خداوند درد سر تا گم کند و درک اپش خوبای رحمانی شب خوش انشالله در نماز خفتن در حق دعا میکنیم دادر جان اوه اپا جان پر نمیگم پرین آخه باور که حلقم قاق شده خوندن که مرم بفهمی کم کم عاشقان قاق رو اول با او سمیبه ای سفر ای خدا چیت بگم چلنجی تلم تو آخره در افیر تانه مایلی دودر جان زنده باشین جواب دادم با سگان برای شعر مناسب نیست بیا چای بخورم حلقم قاق شد آرزو میکنم که شخص شما رو فراموش کرد فراموشش کنید بهروز جان میگه سفر چلنجی بگید دیگه
маст шақырбои офтолиқ офтова муҳоҷирбача чира ҳеҷ донише болотар аз он нест ки бидуни чӣ замоне вақт рафтан аст. сафар чиланчӣ шида ба чиликот менависӣ бихон ябор бача 2 соат вақтш меша 4 соат ҳами билбил бори мехонӣ ҳалқат қоқ мешава. И осон нест додарҷон, механди ҳоли даҳанат воз кардагӣ. ман аз миёни шумо мунтазир касе будам ки наомад. Беҳрозҷон биги қарабоира дора ягон чиз. агар бидонӣ ки фарду охирин рӯзи дунёст ва ё фарду ту мемирӣ, ба ту мегуфтам ки дӯстат дорам, аммо на фарду охирин рӯзи дунёст ва на ту мемирӣ. Барои ҳамин чизе намегӯям. И ту чӣ хеле менависӣ тез Беҳрӯз? Ақаллан 5 минут хеле ёнба ёки одихобод ёки дам намегирӣ ту чӣ? Ё да калай ту ҷӯшиден ёро ба чӣ менависӣ та шараб када? Ассалому алайкум дӯсто ритсеп. Ва алайкум ассалом хоҳарҷон, хуш омадӣ. апаҷон и чияй? Ма 3 соат байд мегум ҳичим намеша. Рута сифед бовар ки ӯ 3 соата медони бигӯ мака 3 соата байд мегум. Ӯ 3 соата ту ҳамаро гуфти гапҳо чӣ? Додарҷон я пауза мекунӣ охи ба фикрам ки ӯ 3 соати ту ҳамаш фонограмма хабка ту бехаб кан. дӯстон, агар аз шеърҳои навиштаи ман ранҷида бошед, узр мепурсам аз ҳамаи шумо. Яъне бубахшед маро. дар панаҳи Аллоҳ бимонед иншоаллоҳ. Додарҷон, ин сухан ана ки дар додарум садқа беҳтарин шеърҳо нависонда. Чӣ хел аяк сухани бад, аяк сухани ноҷо задан беҳтарин каде. Ба худо ина ягон гапи лишнӣ нашид, ягон сухани ноҷо нашид. Беҳтарин зинда бошӣ додарҷон. Ягон чӣ ҷои хафагӣ нест. Хел нагӯ додараки апаш ҳамаш 100%. худованд нигаҳбонат боша. Агар хобкунӣ рафтӣ, хобҳои хуш, шабҳои хушу хобҳои раҳмонӣ. худованди бузургу меҳрубон то саҳара зиндаву саломат монӣ додарҷони апаш. зинда бошӣ. рецепт хуш омадӣ хоҳараки апаш. миннатдорам барои лайки мондагит. хушкил динис аввал тоҷикӣ хита ёд биги. Сафар Шаҳнозка. И Шаҳноза кие буд? Шаҳнозка бо каротки када мегӯй. Хуш омадӣ Шаҳноз. Кие Шаҳноза? Ба худо ми ин рецепта мегӯй Шаҳноза. ман ами сари вайша номша хондам тамом. дига сози апаҷони админка. И нав ҳушаш да сараш зад. алҳамдулилло созем. Беҳрӯзҷон додараки апаш худат сози охи тамом ё ки давом дорад лаҳзаи горо. И дафтар да навистагӣ аст. Чӣ медонам да чизе навистагие ки иша ман нафаси дига ма дайрону мекунам. мегум як камакак дам бигирим ки шараб навистед. Ба чӣ менависанд намедонам. хуш бошен ҳамакаса. рецепт мега. зинда боши хоҳараки апаш. Не паҷон фонограмма. хабка акай Беҳрӯз это ты? Рецепт мега акай Беҳрӯз это ты? Это я, Кали Шаҳноз. Алиса, где ти мома? Ча мега? Я бор дига салом масти холмату. Ва алайкум ассалом додарҷон. Калита нагирифтам диди қилфу калита даста. Пага шав хонаи апаи админка ҳаматон нонхӯрӣ биёен. Оши наҳора. Во чӣ ба оши наҳора тинҷи? Чӣ ба ку як сухан ка? Чӣ ба тинҷи хонаи апаи админка оши наҳор буда? Шаҳноза ту алла надорӣ? Беҳрӯз мега. Чӣ надорум ака? рецепт мега. Хоб Шаҳноза кал сози. Беҳрӯз мега.
ака лайк мондин видеои ман ба рецепт мега. Давай по русскому языку стихи будет читайте. Хапка ба тоҷикиро ба зур хондеса мега давай по-русски. Не хуб нест ака рецепт мега. Ман рафтам бо миём нагирен. Намегирем додарҷон. Биё любое время зинда бошӣ. Қилфу калита гуфтам буда ихтиёр да додарҷон. Ясминаҷони ака рецепт. Охи неким хабаргирӣ. Охи наёем хабаргиритон. Чӣ хел ака наёем хабаргирӣ? Чаланчи масти ҳушёри чӯ хел хабаргирӣ намеомадаӣ? Любое время хабаргирӣ. Ошиноҳо? Кира гуфти Шаҳноз Сафар мега. Мондум хоҳарҷон Беҳрӯз мега. Ҳокимҷон хуш омадӣ. На аз Чикиё 4 ниқати омадӣ ҳокимҷон. Хуш омадӣ додараки апаш. ҳокимҷон мара бо кофтести тенҷимӣ хулиганка мега. Нафаҳмидам гаптона сабаб. Барои ҳамӯ биёем оши наҳор да. Ака оши наҳор да биё баъд мақсади гапат ки дига меҳмонӣ наёй мегӯ. Гулия Шарипова 35 лайк. Салом ва алейкум ва салом Гулия. Хуш омадӣ хоҳарҷон Гулияҷони апаш хуш омадӣ. Айбари боло бигзар. ҳот дар кисат қанд трих охӣ. Чӣ ҳокимҷон хулиганка мега. Марам нафаҳмидам охири гапша. Сабаф чӣ трам хандидаӣ? Сабаб гуфтая ки сабабиш чия? Бо баърусиш гирифт ба худои бача. Баърусиша ман намехонам. Ман тоҷикиро хонда наметавонам. Я хайна майли. Я разлюбил тебя только тогда, когда слепой художник нарисует звук предыдущего лепестка розы на пол ней существует замка. До сафар хато навистам. Бахшиш рецепт мега. Дар киса қанд дорӣ. Мара надодӣ барои ҳамӯ ҳокимҷон мега. Беҳрӯз ба худо урусӣ навис ки сарум вайрон шид. Любит одного человека нужно так, чтобы пройти мимо сотни других и ни разу не оглянуться. Беҳрӯз я шеъри хитоӣ бинавис. Родной ма арӯси хитоӣ дорум. Сафарига руд сафед. Қати арӯси хитоӣ масша чиланчи. Худам бихонам. Худат бихон ба худо. Ман тоҷикира да калидор миллион бор шид мегӯма мегапа. Кали пачақ ман қанд дошта бошам ошиқ бачада метам. Не ки надорум пачақ. Хулиганка мега ҳичи намекуна. Шаҳноз Сафар мега. ҳоким номта надида сурата дидам қариб тобут бутум. Тоба. Қариб тобут бутум мега. Дидӣ ки ҳокимҷон. барои ачкиёша ки товуш қариб медодӣ. Чалафани чия чанд чума. Чалафани ма чӣ медунам чанд чума. ӯ сурата худам дода будамаш. Не домоди очам да ҳокимҷон. Ки хулиганка. Чойим ях каш ба пишти.
мегӯяд инсонҳо фақат як бор ошиқ мешаванд, вале дурӯғ аст. Ишқи ман 100 бор ошиқ шуд. Беҳрӯзҷон Давлатов: арӯси хитои қатӣ чӣ хел гап мезанем, баъд ба чӣ забон? Ритсеп мега: Беҳрӯз 686 ду шоир сафар мега. Шоир не нависанда бугӯ. Шоири чӣ? Нависандаи шеър нанависеста. И шоир шеър менависа, и нависанда. Шудам ту ҳам шав сафар мега. масири одамҳо аз ҳамдигар ҷудост. Масири одамҳо аз ҳамдигар ҷудост. Саъй кунад масири худатро пайдо кунӣ. Беҳрӯзҷон Давлатов: акай Беҳрӯз Ясминаҷонтон канӣ? Ритсеп мега: ба хитоӣ гап мезада қитлаи арӯсаш. кору бори ин ҷаҳонро хуб донистанд, ки чист корашон афтад, ғулому корат афтад хоҷанд. Беҳрӯз Давлатов: Алиса, домоди очата ғам набошад. Ҳокимҷон мега: ҳеҷ гоҳ дар бораи худ ба касе чизе нагӯед, на дар бораи гузашта, на воқеан ва на нақшаҳои минбаъда. Беҳрӯзҷон Давлатов мега: зинда бошӣ, ба худо шоир нависандо чени худо наменависанд. Ҳокимҷон бабнег и силка ай кияй бо? Хулиганка мега: Шаҳноза потом скажу. Беҳрӯзҷон мега: Беҳрӯз мӯи сар дорӣ? Сафар ТВ: ака чӣ мегӯй? Нависандо калам мегӯй? Ма дастгирӣ мекунам. Ҳокимҷон мега: ба хотир доред, ки эҳтиром арзиши олӣ барои мард аст. Беҳрӯзҷон мега: Беҳрӯз жду. Рецепт окей. Мо бояд ба одамон тавре муносибат кунем, ки мехоҳем бо мо кунанд. Беҳрӯзҷон Давлатов мега: да уҷа Закия навистагия ку пачақ. Хулиганка мега: баъд чо мекуна? Ҳокимҷон мега: ачкиёша би ҳокимҷон охи. Зан бояд бо шавҳараш баҳс накунад, эҳсоси шарм кунад, дар назди шавҳар кӯшиш кунад, ки хоҳиши ӯро иҷро кунад. Дар сурати набудани ҳамсар шараф ва амволи ӯро нигоҳ дорад, пулашро барбод надиҳад, меҳрубон бошад, ҷавоҳирот пӯшад, эҳтиром оила ва наздикони шавҳарро нигоҳ дорад. Беҳрӯзҷон Давлатов: ака ин коп кардистин. И шеър неста, и чун чи нависанда, и нависта эҷод кардиста. Ичене просто так гуфтум пачақ. Ичене просто так гуфтум. Хулиганка мега: хоб аз рафта ишам хаб кишам. Беҳрӯзам чизе нависта. аз рафта қалам ҳеҷ дигар гун нашавад, ваз хӯрдани ғам ба ҷуз ҷигар хун нашавад. Гар дар ҳама умри хеш хубона хӯрӣ, як қатра аз он ки ҳаст афзун нашавад. Ана ки саршид. Моҳ дар пеши рӯҳат зинда бошӣ. Ана беҳтарин ба худо. Бинависем, ма хондаам мегирем. Моҳ дар пеши рӯҳат як лама бошад аз сароб ҳукми девона ҷамолат. Як варақ аз 100 китоб фикри зулфат. Доштам шавқат ба дил зад оташи сӯхтан чандон ки печидам ба худ зин печу тоб. Беҳрӯз ба хубӣ буша. Ваҳ бача сафар мега: Беҳрӯз ба хубӣ буша. Нависандагиро мега бас ки ба хубӣ буша амада. Мард бояд бо хоними худ хушмуомила бошад, кӯшиш кунад камбудиҳои ӯро пӯшонад, бо ӯ баҳс накунад, ваъдаҳои зебо диҳад. Бале, беҳтарин сухан гуфтӣ Беҳрӯзҷон Додарак япаш. Ана ин суханат беҳтарин. Закия қарзома
رستشد کردم توکلت به خدا. حکیم جان میگه شما این شعرو ای فرما به قب کردین ایجاد شاعرو کردیسین. خالیگن که شما این شعرو ای فرما بر قب کردین ایجاد شاعری کردیسین. میگه شعرو را فرما به قب کردین که در اینجا شاعری کردیسین. شما از آرام و به راحتی خانه خود با زناتون قرض دارید و خیلی مهم است که با دقت باشه و کارهای برای شما کردهش رو قدر کنید باشید و همه کارهای برای شما کردهش رو قدر کنید. بهترین دو درجن تلویزیونی رادیو دا کار میکنه بهروز. او در تلویزیون ما برنده کجالا پجالا میخونم. الیسا هازی دومتا میبرم. بهروز میگه وقتی سری کار خواستی برای خانومت 1 دقیقه وقت جدا کن و بپرس که روزش را چی گونه گذرانیده است. بهروز بریدن گیر ای افیر میرم کلادن. خالیگن که میگه مردانی گرامی هیچگاه نگذارید که خانومتان خودش را نالازم حس کند. اگر بر سر نفس خود امیر مردی نبود دختر و شیطانی کردن. آخه او دختر عیب خودش بر هر نقطه نگیری مردی. حکیم جان نه حکیم جان هم دیدی نویسنده شاعر شده. کجا میره گساله الیسا؟ بهروز جان میگه الیسا کودک شدی. حکیم جان میگه مایم هلاک از غم هجرانت. هر جای شوی دستی من و دامنت رفتی و 1000 دل هلاک از غم توست باز آمدی و 1000 جان قربانت. زنده باشی بهروز جان دادرک ماشاءالله بهترین. در خاطر باید داشته باشی که زبان زنگ نیست که همیشه زنگ زند. خاموش بودن را یاد گیرید تا شوهرتان دلتنگی صدایتان شود. متاسفانه اکثر وقت مردها میخواهند که زن در نزد او خاموش باشد. سلیمان امیرов سلام اپا جان خوب بین. و علیکم بسلام سلیمان دادر جان خوش آمدی. سلامت قبول دادرک اپا شایبری بالا بگذار. نه یا پایدوست بعد خالیگن که میگه بیروز سر دم تو تنبل بودی کو در صنفت ایجا با شاعر شدی. حکیم جان میگه ای بیه کلی الیسا تو کلا زردی کل. بهروز میگه سپکوینی نوچ الیسا. حکیم جان میگه وقتی شوهر از کار به خانه برمیگردد بگذارید که کمی استراحت کند وگرنه جای دیگری برای استراحت میکوبد. بهروز جان بچه کجا میره با جای استراحت؟ مادری بهترین زیجان و غمبراری من کجاست؟ روزی سرما بر سرم اومد بهاری من کجاست؟ روزگارم گشت خیره رفته مادر از برم غمبرار و دلفگار و مهربانی من کجاست؟ سرافشان دادر جان درباره مادر ننویسون که حوزی وقتا گریه را سر میکنم. خی حکیم جان خالیگن که میگه خی بهروز خالیگن که میگه خواهر جان میروی با خمار کودکی هایم دلم گم میزند. نکهت گلهای خوشبویی بهاری من کجاست؟ زرافشان اپا جان استه دارم لیکن دخترات تا نمیتم که خیرخان. چی؟ اپا جان استه دارم لیکن دخترات نمیتم که خیرخان. چی نفهمیدم بهروز جان برگه بگو. اینجا همه شاعر بدن ها اینجا شاعران جای شاعران. اگر یگان سخن یگان اینجا هم شاعران هم نویسندگان اینجا الدرشکی اوچه اگر یگان شعر یگان ایجادیات داشته باشیم مرحمت در اینجا چوب ببرار تو در جان دمی افیر که با دیر میشه. اینستاگرام نویس الیسا. حکیم جان میگه پجانی من درین یاد دو چی ای گوگل اومده رویتون کنم.
کجا بدرم که بابا جان دادر جان؟ ای حکیم جان بس ندیدم من. مایلی خیلی گپ نیست چق من رفتم اگه خوبای رحمانی شمودم من روم خوکنی خلیگان که میگه مایلی خواهر جان خوبای رحمانی شبای خوش خواهر جان زنده باشی میندارم برای دستگیری برای لایک ماندگیت برای اشتراک افیرت خداوند نگهبان همه ما و شما باشه مایلی خواهرک باش خدا حافظ حکیم جان ایست اوت کردم خلیگان که میگه وقتی شوهرتان خطای میکند کوشش کنید که او را برای خطاگیهاش سرزنش نکنید بلکه آرامانه با او ملایمانه بفهمانید بهروز جان میگه فهمو حکیم جان میگه مرم برم علیسا بهروز جان دولت میگه کلای کمونه رسمای نو رسوی میگه کنی بدوریده کانال رسویم چی مونده ویدیوی نو مونده یک لایک بجقین ایمو چیزی نمیره یا لایک میره فقط یک چلیقتی کار میکنه برای دستگیری کنه فقط به واسطه لایک یگون چیز دیگه در کار نیست مایلی پناه خدا مهنی رفتم حکیم جان زنده باشی دادر جان مایلی شبای خوش خوبای رحمانی رحمت برای دستگیری دادر جان یپش پناه خدا شب خوش مهاجر بچه زنده باشی دادر جان شبای خوش شمودم تو مده نگاه کردیسی ما برم تو هم میری خلیگان که میگه برای خوشبخت شدن شما باید اول آدمی را که در نزد شما از خوشبخت کرده توانید او که خوشبخت باشه شما نیز خوشبخت خواهید کرد بهروز جان برای چرخ فلک هیچ کسی چیر نشد هیچ کسی پیر نشد یا که پیر نشد و از خوردن آدمی زمین سیر نشد مغرور به اون که نخورد تو رو تعجیل مکن هم بخورد دیر نشد ماشاءالله زنده باشی دادر جان بهترین شعر کلی الیسا خید کن تو چوکدی بهروز جان میگه ایما داری اپا جانی من ها ایما دارم دادر جان حاجی میرزا ای گوگل چیزی اومد نفهمیدم تده اومدک و چند شیدگی اول ما سوال بتم چی میگن مهمونات پدپیچکو چند شیدگی هن یگون چی اومده با فکرم جاله بود اومدگی بابا میرزا رسیم کرسیم بابا میرزا سلام رسیم میگه و علیکم سلام خوش آمدی رسیم حاجی میرزا میگه رسیم 352 شدم تون بهروز جان بهروز میگه خلیگان بهروز میگه الیسا بیست کو بهروز میگه یک اپا و یک خواهر جانی بودیم در حسرت زندگانی بودیم یک اپا و یک خواهر جانی پهریزیم گل بالا خیریم خاک غریبی بیزیم یه بار گپ خونم یک اپا و یک خواهر جانی بودیم در حسرت زندگانی بودیم یک اپا و یک خواهر جانی برخیزیم غل بالا خیریم خاک غریبی بیزیم بهروز تشکر رسیم میگه ما خو دارم اخی خلیگان که میگه بهروز ما چو کردم با خلیگان که میگه ای بی کرده الیسا پگه بهروز میگه 289 289 نیست میگه کی کده 289 یگون چی تو اومده کی جالب بود اومده چی بابا جان
بهروز تشکر رسیم میگه من خودم خلیگان که نمیگه همه کسا در پناه خدا ساعت 2 گذشت. رحمت دادر جان بهروز میندارم برای اشتراکت، برای شعرهای بهترینت، برای لایکت. خداوند نگهبانت باشه. خوابای رحمانی شبای خوش دادر جان. میندارم دادر جان یپش برای دستگیرید. رودکی 33 سلام علیکم. و علیکم السلام رودکی دادر جان خوش اومدی. کل خید کنوخید بهروز میگه چیره میگی پچق. خلیگان که میگه مینه چی میگه مینه چی میگه نفهمیدم بابا جان. ولی سمت هستی که همه قوچه جان ما یاد سلیمان هم قوچه جان ما یاد کردم که دلم گم میزنه. ای دادر جان قوچه جان هممون یاد کردیم. خداوند نگهبان مادران روی دنیا باشه که قوچه جان ما یاد کردم. خدا با دیدار مادرامون برسونه من. آمین. اپش من در یوتیوب همه جلب میشوه. در یوتیوب جلب میآید просто موزیکا و خیلی چیزا میمونه برای نما ایروی نما چی در کار هم موزیکای لیشتی میمونه نمونه نه موزیکا پوزیکا را نمونه یگون چی نمونه نمی ویدیو تو نپرتوین تمام او همه چیزی یوتیوب باور که همه جلب داره. یوتیوب همه چی میمونه جلب میاد برای نما جلب میاد. جلب اومدن بگیره چی تو محکم میکنه. چی در کار هم که مهنتی کردگیتون. یاسمینا جان بهروز ده هستم. خلیگان که میگه ای بی مدانستی که همو دا کمین مون کل. بهروز جان میگه 37م لایک. رودکی میگه رحمت دادر جان زنده باشی برای لایکت. میندارم ای بری بالا بگذار. خوش آمدین همه کسا عزیزان دلم خوش آمدین. رحمت اپا جان سلیمان زنده باشی دادرک اپا شما دم این چنین رحمت برای دستگیریاتون. آمین. بهروز جان دولت میگه سلیمان жду рисуй میگه место хранитель چی باشه место хранитель چی باشه جایی که همون چیزا تا سخرانید میکنید همونجا место хранитель. سیلکا تا پرت و پچه. خلیگان میگه سر دم بهروز جان که اومده که آدمای سویجی دستگیری کنه. ریسوی میگه کویا دستگیری کنه. این رودکی اومده که با سویجی ده جایی هممون با فکرم یک دیگر ده هستیم. بهروز جان نامی بچم بوده. خوش اومدی. سلیمان میگه بهروز جان نامی بچم هم نامی بچم بوده. خوش اومدی. Добавить информацию в хронологию اومدگی. نیکی نمیدونم چی معنی داره. پچق نمیشه. добавить که میگه інформація. چی інформація اومدگی کی میگه добавить. من نمیدونم او چی інформація باشه. خوش باشی اکا جان. بهروز جان میگه شبین کوکل. بهروز جان میگه اپا جان مرا نشناختی من زن ای بخدا اقلا نمی سلیمانی نمی دخترتونه یگون چی تونه بمانیده چی بخدا چند باشید من شما را دادر میگم در خواهرکم صدقه. مگم نام تا در کاغذ بنویسم. بخشش خواهرک اپاش زنده باشی. بخشش
اپش این دوستانی مفید کجا باشند؟ رلیدوان تمام نشده. رلیدوان تمام مفید اینا همش همی بدن پیشتر و پیشتر یک ساعت شد بر اومدنشونه. اینجا فقط کی مونده؟ اگه نه بابا جان همیجا حاجی میرزا تمام واش بر اومدن. عمر بود، کی بود بو دوستان میدیا بود، همش همیجا بودن. اپش این دوستان مفید کجا باشند؟ در دادرم صدقه بگو کپا جان. در دادرم صدقه اینه با چی بگم؟ مخی دختر ندارم، 3 بچه جان دارم. عیب در خواهرم صدقه، در خواهرم صدقه، در دادرکم صدقه، در همتون صدقه. همتون خوش آمدین عزیزان دل، همتون حرمت میکنم. صدقه قدماتون. خیرت همنامی ما هیچ کس نبوده. حاجی میرزا میگه کل کمین مون. بهروز جان میگه پچک کمین موندم. خولیگان که میگه سلیمان من زن دوگانه میشم. رسیو میگه سلیمان من زن دوگانه میشم. دینرم هم خیلی دادرش گفته گپ زدم به خدا. امروز هم همه خیلی کردمش. مایلش میشه دوگانه. مایلش میشه دوگانه. برات سمتری الیسا علی، برات سموری الیسا ایلی. بیروجان دولت بیروجان نویسندگی تموم شده که گپا دا کرات که نمیدونی چی نویسیسته ای. الیسا دویتا بین. بیروجان میگه بیا نباشه نوری دیده تاج خروس رسیم. هم دینوز ها بدوره مالدیس. نومم خانم رسام. نومم خانم رسام میگه اپا جان من چیزی نویسم خودم فهمم. آخه تو آخه ها فهمی ما بلند میخوانم ای آدمای جرم بفهمن. آخه نامی اریگینال تون اکه ما میگیم که ما رو هم بفهمی. ایخه نمیشود تو بفهمی منی. نامی اریگینال میگه مخفی. من همه شما خواهران پجانهای ما میشین. یک خواهرجان داشتم 12 ساله میشه ای دنیا رفت. من همه شما را خواهر و اپاهای خود میدانم. زنده باشه خواهرجان. خداوند رحمت و مغفرت بگردانه. خواهرت گوش روشن و پرنور بگردانه. دعاگو هستیم خواهرجان زنده باشه. بله ما همه خواهر و اپای شما میشیم. زنده باشه خواهرجان. دنیا اپا جان من نام شما چی باشه؟ نام دادر جان نامی خدمه و دچی
давай менависем дар поёни видеот мешавад. номи ман Апаҷон, Апаҷони дилҷон. раҳмат барои суханои ширинат Апаҷон. раҳмат барои таъм хоҳарҷони Апаш. хай чӣ кор мекунӣ? мо ҳама ами дунё омадем, ба дунёи охират бармегардем. марам бачаки марам ай дунё гузашт. ман се духтарак доштам, як бача. худованда ки дар кор боша намегӯяд ки ту якта дорӣ, дахта дорӣ. ина се духтарам монди, як бачака бурд. чӣ кор мекунӣ? дасти мо бандо ҳичи намеяд. худованд раҳмату мағфиратшон бигардонад. ай хотири фарзанд ина даи ким кадом мамлакат дарбадари қаландар шида гаштем. номтонам нагин меша. бале додарҷон. рӯҳаш шод бош. манам хоҳари 9-солам ай дунё рафт. ман танҳо, на апаву на хоҳар. ина бои как бо на ҳичка надошта. худованд барои мо ҳама чӣ аст, ҳам апа, ҳам хоҳар, ҳам додар. худованд ҳамаи гузаштагиёро раҳмату мағфират бигардонад. ман бачатон Апаҷони ман. зинда бошӣ. ина ман бачаҷон пайдо кардам. худованд мағфирату раҳматшон кунад. ман бовар кунед чанд сол шуда ай дунё гузаштанша, ман ҳар як намозхонӣ ман дар вақти дуо кардан дар ҳаққи ваё ман вови дидаи мара ҳама рафт. чӣ ҳастан ку ина гап задистиям. ҳама кия беҳрӯз додарҷон? шукр се бародар дорем, лекин худам тоқа мондам. хоҳарҷон хоҳи ҷаҳон хоҳари худ медонам. бале хоҳарҷон, бале. ҳунар ва табиат. ман омадам. зинда бошӣ. хуш омадӣ додарҷон. закия хуш омадӣ. тирам дод хоҳараки Апаш. сулаймон ина мо хоҳарот апот кадоме шумо хурд аста? ина хоҳар кадоме калон ай апа? ҳеҷ вақта тоқа нагӯ хоҳарҷон. мо ина не ки якдигарра надидем. бовар кунед имрӯз дар эфиром чанд кас чанд рӯз надоромадан, чанд ами зан надоромадан. ба худо ман намедонам. хавотир шидам ки чӣ ба ин чанд рӯз шида эфирои ман намедороянд. ӯ гап дар он лайк ҷиқидани ваё нест. ки мисол беваёра дигар одам медорад меҷиқа ё ки комментария менависа. просто дар эфир надоромадан хавотир шидам. гуфтам чӣ ба ин фақат дар эфирои ман будан намедороянд. ба худо хавотир шидам. имрӯз ина ҳардуш ҳамирӯз дар эфир даромадан. худоро шукр гуфтам. агар не ман амворо дидагӣ нестам ё ваё мара дидагӣ нестанд, не ки ман барои ҳамоно хавотир шидам ки киҷо бошанд ами ду зане ки фақат дар эфири ман медаромадан. имрӯз нестанд. ду рӯз се рӯз шид нестанд дар эфир. не ки анаморо маъно гап ман ҳамона ки яъне ки мо ҳама ба якдигар апаву хоҳар додару ака мешавем. худо ба шукр. ҳеҷ вақт худмона тоқа намегем. ҳама шумо Апаҷон шумо хитри фикр мекунед. ҳама шумо Апаҷон шумо хитри фикр мекунед. чӣ? маънои гапта нафаҳмидам беруҷон. ҳама шумо Апаҷон шумо хитри фикр мекунед. ман ҳам омадам. закия хуш омадӣ хоҳарҷон. марам як акаву ду додар дорам. ина рисо мега марам як акаву ду додар дорам. ман се ака ва се апа, як хоҳар, як додар дорам. мошалло. беҳтарин. худо умракошона дароз кунад. ба камоли пирӣ бирасонашон. хоҳару бародару додаракота додарҷони Апаш
ака ғарибон наомада паҷон не ба худо наёмада надидим мегум ку чанд рӯз идем одамое ки медироянд ҳаморам чанд қашида намедирояда эфиро намедонам да ягон эфирам надидамш рости гап обши нах касем худованд оншона дароз кунад додарҷон зинда бошанд дарди саршона набинед шукри шумо мекунам худованд нигаҳбон бошад шуморо зинда бошед раҳмат барои суханҳои беҳтарин шуморам ҳамчунин хоҳарҷон зиндаву саломат бошед ҳама кия гуфтед охе ҳама шуморо додаро хоҳаро гуфтам ку ҳамаи шумо барои моро додар хоҳар ака мешин кадомет калонен ака кадомет хурден додарак кадомет пирен бо бия кадомет очаҷони ма тӯйда насиб файродтон мекунам иншолло дар бача садқа иншолло чибане русими красим хоҳарҷон зинда боша худованд нигаҳбонат бошад шумо ҳам ранги ма буден сулаймон амиров мега ина рисуим дер омад ба худо амирам гуфтам и киҷода боша инами дер омад рисуим агане дин ай сари эфир саршидан қатъин буд мефаҳми одамое ки дар ҳамин эфират иштирок мекунанд як рӯз ду рӯз набуранд мефдонӣ ки кӣ неста дар ҳамин эфират хавотир мешавӣ ма ай ҳамин рӯз бачатон мешавам дигар додар нагум омӯхта шидам додар мегум бачаҷон зинда бошӣ кошки худованд фарзанд бачааки марам зинда мешида ҳо дугон морам 4 касем дар оила худакам 3 фарзанд дорам мо шукри худо мо 8 нафарем дар оиламон 1000 бор шукр як ака дорам як додар дорам 6 духтарем 1000 бор шукр ман духтари 4-умешам 4-ум духтарам 3 апа дорам як ака дорам баъди ӯ худмон ҳамат гирья дорин чӣ ки ҷӯ шидин дига хаб кардин худованд боз нигаҳбон бошад фарзандота омин омин хоҳарои ма созанд очаҷонҳо худо ба шукр дар бачаҷонам садқа алҳамдулилло созанд ҳози ҳар даҳакшона музаккошона хондана дар ҷойгоҳашон дуроз кашидагиям ташаккур рисуем мега ташаккур сакия
ساز باشند. شما را الله مهربان نگهدار باشد. اباها اکاها رسم رحمت دوگانه جان سلیمان امیرов میگه پشکه 3 دختر دارین. کلانیتون چند ساله؟ کیره میگه دادر خواهر جان. رسم چند ساله ای؟ سلیمان امیرов سوال داده. من همین سیلکای بالا را یگون تمانده باشد چی کنم؟ دلیت کنم که خواهر جان بودین. رنگ کودکای سینفیسی رسم میکشم. نه بوارک بهترین رسم میکشی به خدا. شروع رسم میکشی. من 32 ساله نوشیدم. بچه جان من نو خواب میرم. برا خواب را بچه جان سرک در کدیسه خطا نگاه که خواب بزن. ای جماعه ای همه تونده مایده ایم حاجی میرزا. و این 99 ای بابا جان تو مایده حکی مایده حکی. جوانی دوگانه شوهرم 30 ساله. رحمت برادر حاجی میرزا خداوند نگهبان باشه شما را. سلیمان امیرов میگه ها ای یوشک بده. سبحان الله خداوند نگهبانت باشه بچه جان. رحمت اپا جانی من. این جنای سندکه 1999 چند میشه؟ 24 میشه؟ 23 میشه؟ چند میشه؟ 99 99
21 ساله شدی ها؟ قریب 22. زکیه خوش آمدی خواهر جون. در موبایل یک دختر جان باشد بهترین فهمو جوان بوده تنها و یوشه گلی 22 سال داره. در جای بچه‌ام باشین. من دادرتونم. در جای بچه‌ام باشی سلیمان. فهمو ما ای خواه خستم. حاضرم افیر شرطوز میگه. حاضرم افیر رفته است دادر جان خوش آمدی. رحمت بچه جان زنده باشی. این یک دادری دیگه من رسول میگه. دلنازه شما اولم بیدارید؟ شما اولم بیدارید؟ دو چطور شده؟ دو چطور شرطوز 99 ها؟ خطی اوچه خدم سیتا بله کی وای دودری کی وای دودری دیگریتون کی وای دودری دیگریتون شرطوز میگه خوش آمدین دودرا اکوها. بله همه کسا خوش آمده عزیزانی دل. همه کسا قدماتون بالای دیده. حاجی میرزا نه ما صدوم شرطوز میگه ما صدوم. ای باز صدوم لبای کی در غریبه هممون در غریبیم. اینه یکم اینی بچت دیم ما سیم کیه با شرطوز میگه کیه دادری دیگریتون میگم میرزا. هممون در غریبیم. بله هممون در غریبیم. فهمه پجانی من زکیه خوش اومدی. زکیه جون خود نبودیسته و چون چی خیلی زکیه ادمین ما دادری چندمی شما یکم یا دویم
рисуем, мега ма додари чандам то. ба фикрам кушта хоб рафт. чира ки манам қатъи фарзандам да ғарибӣ хона кардем, зиндагӣ карда гаштем. ози да кадом шаҳре ки хоҳарҷон? админ да ҳамӣ ҷой, ма да ҳамӣ ҷоям хоҳарҷон. овоз несте чӣ? Можайский, ҳа. рисум нависондаи админ хош ки ма ховам ё ки кира гуфта ки ба фикрам ховай. не часпидай. ҳастай мега ин овоз ба фикрам ай шумо часпидай ки хоҳарҷон. ҳол ма и эфира то сара монданем. Чӣ хел нахоб нагӯ зиқм нагӯ апаҷон хона биен меҳмонӣ. Кира мегӯ Сулаймон? ҳаст, овоз ҳаст. Ҳама каса яктагӣ лайк монен. Шаҳртӯз мега ҳама каса яктагӣ лайк монед. Да ҳамо силкаи мондагӣ айнав даромадам. Свиястон безе ба апаҷони русим. Апай Сулаймон шумо кадом шаҳр ба? Можайск мега Можайск. Можайск район. Район мешавад, шаҳр мешавад, чӣ мешавад? Ман Можайски. мара гуфте хона биен. иншолло хоҳарҷон зинда бошем, соҳу саломат. иншолло чӣ бане шуморам файрод мекунам хонаи мо биен. майлаш бародаро хок немераи чӣ хоҳарҷон? соз шид вайфай ёта ҳамаш нахадувай рӯш сиё и айфони 11 хабка бома чува безебай связото безеб нишон мета. безеб айфон меган қанағз нест. намедонам рости гап ма
ягон шаҳр Можайский ном надорад. Областҳои чие? ба фикрам чӣ дае? Иркутск не. хоҳарҷон телефонта парто айтреза партоне ки бугу ҷоша дагиҷо мепартоиш. раҳмат барои лайку дӯстон. ай Тоҷикистон Россия гуфта омадам не ки Москва даем. ай Тоҷикистон Россия гуфта омадам не ки Москва даем. ҳам ташкинум. раҳмат барои лайк дӯстон. яксаду 6,000 месӯзад. хай ҷоша бугу охи намесӯзад. Дагиҷо мепартои ту бугу ҷош намесӯзад. акай Шаҳрдӯст салом. Созен хубен? Закия мега. одамо мурда рафтестанд бо ӯ пулай. рост одамо мурда рафтестанд худо. маро 150,000 штраф кардан додум. барои чӣ штрафот кардани 150 додарҷон? Шаҳрдӯст лайку кайка мондум рисуем мега. лайк кайка мондум. сулаймон хоҳарҷон ҳамиҷа ё бирафтӣ? ту бачам мега оча кай Россия мерем. мегӯям 1 сол мешавад Россия бачам. бечораи кӯдакону медонанд дига. дар карантин будан ҳамаро фаромӯш кардем ба фикрам. балони техника даред барои ҳавай очаҷон. балони техника чие? фаҳмидам. бачатон закия привет. рангиштан билерай. апаш мегӯй айфон бигирӣ. мара мегӯй 8 миллион места нархаш. ҳамин телевизора бачаҷон камака пастиш кан. ай кадом телефон дагем ба? апат ховай? хош буданда. пастиш ки ба фикр маям я.
овоза бин ай ёк ай пуст бикунам майли шумодан бачаҷон дидам лайкотона дӯстон шартуз мега чӣ хел ҷангал дора бачам мега кинои дар ҷангал ҳама мебуроранд чӣ нафаҳмидам чӣ хел ҷангал дора бачам кинои дар ҷангал ҳамҷа мебуроранд акаи шартуз ай ту ай ҳамаро дида зур шидагӣ бачаҷон ман хоб рафтам хезин бо менависам майли ки бачаҷон майли дар паноҳи худованд нигаҳбонад хобҳои хуш раҳмат додарҷон япаш бо додарҷон майли бира хоба бизан бачаҷон закия сози хуби шартуз мега 24 соат дар ютубам бачаш чун меша мегум возврат барам битмуш барои камераш гирифтам воҳимаш карданд ана саволот битам чӣ ба безебай ба ҳози камераш безебай шурӯъ сёмка намекунад ростига марам гуфта мегирам бо меган уқадчиёш чӣ нестая ман намедонам ба худо дар ниятам гирифтанӣ буда магане то ма мегирем ки 11 мебирояд раҳмат соз акаи шартуз шумо чӣ хеле закия мега раҳмат очаҷон раҳмататон бачаҷон очаҷон сулаймон дар паноҳи аллоҳ бошен ҳоҷи мирзо мега мешавад созем ай худот пурсом ҳамсинф шартуз мега хобҳои хуш додарҷон сулаймон додарҷон як бачаҷон ҳамакаса хуш омаден додараку хоҳаракҳои азизу гиромӣ як болоро бохабар бигирем ку ба фикрам ҳеҷ ки дигар нест апаҷон ма рисоем дар паноҳи аллоҳ бошен ҳоҷи мирзо мега камераш созай батареяш нагрузка мешавад ба фикрам ҷӯш мешавад ва мумкинам телефон ягон чӣ бошад айфони хеле нест агар не айфон чоткия ку хай бачаҷон сулаймон мега шартуз дар паноҳи аллоҳ бош қади закия ҳоҷи мирзо мега хай брат рисоем мега хай братан бугӯ братан братишка бугӯ бобои ҳоҷӣ дар паноҳи аллоҳ бошед закия мега телефони ман ранги робот кор мекунад зиёдуллоҷон мега ду каналам ҳамиҷайшон қади иш очаҷон гап нест дар бачарам садқа зинда бошед айфони 4 доштам як сол батариш варам мекард як сола батариш варам мекард бечора ба фикрам ай заряд намекандиш охи шабрӯз да заряд залалш кардай свет токаш задай ток
کدام روز تلفن ها ای گفتن به ترش میغلطن نمیفهمم. چون شد باور کنید کودکای ما از درون جاگه تلفن ها دادشان ناушник‌ها задагӣ ай файро да зубону май ҳалқ мебуре ба зур мефаҳманд. омӯхта шидан ба телефон бовар ки телефона дар номи худо бумрам чӣ да бировардӣ бигӯям телефонҳои домашнӣ пеш нағз набуданд. кӯдакҳоро омӯхта шиданд бовар мекунед шав то рӯз дадашон телефон. راست میگن. یک دختری دیمانگی میاد تلفنش در ضریت نباشه ضریت موندگی نباشه واه تمام تلفن مرا در ضریت نمونده تلفن مرا خیلی نکرده گفته اکا شرطوز نامتون دیگر شده ندیدم. زکیه میگه رنگی ما بده جیان ها. جیان ها نگو به خدا. درس میکنن تلفن داداشون مولتیک موندگی درس کردیستن سبحان الله او در کلای او چخیل میشینه با دختری دیمگیم چشمش نرسه باور کنی ماشاءالله بهترینه در مکتب با پیش قدم خدا با شکر یکی با تلفن درس یار میکنه تلفن نباشه در پیشش میگه من تلفن نباشه درس نمیفهمم. نامی خود من ماندم آخه زیاد الله جان. دو بچم تو ساعتی دو بچم تو ساعتی با ایت گیزالای بعد دو بچم تو ساعتی سه شب دست تلفن تماشا میکنن همه خواه و یا بیدارن و ایمد کلانیم خواه کپوت شید او را خواه برد مایدهکیم باور کرد ایسه تو میخره دادست تلفن اوسه تو میخره با وای خواه برد اپاشه تلفن خچمی نه وای میگیره بهترین کو پجان دوشه بندیت سلام کلوچ وقت بچه ای بندیت کی بود بو و علیکم و سلام دوشه بندیت گپ نیست در این آمد دو در جانی خواهر جانی ایبری بالا خوش آمدی دوشه بندیت که جواب سلام نگرفته سراز کلوچون لایک اجیقیدی لایک با سحر بر وقت بدورن توبه چخه کودکان زمانه بله خواهرجون زمانه را بین توبه کنم سبحان الله یک زمانه هست که راست میگوی نه که هم خیلی عادت دارن که سحر میخیزنشن برای درس میپرن میخیزن خواه دیر خوب را خوب بر وقت خورنه که میخیزن دوشه بندید که پجانم سوزی الحمدلله سوزم خدا بشکر خدا که سوزی راستی گب نشناختم کسی باشه خدا بشکر سوزی من دیگه ای بری بالا بگذار خوش آمدی دستگیری کنه که از من یک برا کنارک تا بدارم که کی دوشه بندید که
خدا خدمت کنید به دیگران رسید تا که از این سی سه سی و چهار مرا هیچ که نمیشناسه. ها راست میگه نمیشناسم. نه که معرفی که آخه خدا شناس شویم. زن هستی مرد هستی و کانال تام سه ویدیو داره. راستی گپ نشناختم. نویچوکی چی؟ بختاور دولت ماشاءالله بختاور هستی در اینجا. خوب نبودی چی دادر جان خوش آمدی. من ده همینجا پجان زنده باشه خواهرک زکیم. میندارم برای دستگیری کجا برن تلفن در دستی در دست زریعت چون تمام میشه و زریعت در مونده تمام تماشا میگه. در زریعت میمونن تماشا میکنن. Πατηλίτης подписаться кния паҷонон мас шақарбоӣ зиёдуллоҷон мас шақарбоӣ зиёдуллоҷон хуш омадӣ. сулаймон амиров мега ҳама каса хуш омадин. хуш бошед. ҳозир аз кор омадам. корот созам бахтовар додарҷон. саломатиёт хубай? мондои кор бахтовар. ман барвақт хушомада будам. зиёдуллоҷон мега ман барвақт хушомада будам. ҳоли як ҳафта шаву рӯз кор мекунем. шанбе якшанбеам кор мекунӣ бахтовар? бале мешавад. шукронаи худо соз. худованд ҳамавақт соз бошӣ додарҷон. хайку бачако биёен. кӯя борхта маърифӣ ку киест шумо? зани марди хоҳарат бигем додарат бигем бобит бигем амакит бигем чит бигем? душабандика шумо созен хубен. агар нагӯз мебурам отписаться мекунам бо сулаймон брат я дастгирӣ кунед. зиёдуллоҷон сулаймон брат я дастгирӣ кунед мега. зиёдуллоҷон хайку душабандитка. душабандитка силкои боло ба удалит кунӣ охе. шумоён созен хубен? алҳамдулилла мо созем хубем худо ба шукр. сулаймон брат я дастгирӣ кунед. ҳо якшанбе кор мекунем. фаҳмон. алиса наомада ҳамиҷада. алисаш кие шумо омадам алисаву милиса гуфта гаштен. алисаву милиса алиса кие ва мара бугӯ. инҷа додарат буд ё додарат буд ба кӣ буд бо як духтарак хулиганка мусулманка намедонам ки алисаш кие буд. бахтовар алиса кие? душа бандитка чихели номай
душа бандит ки чӣ хеле номай дигар намедонам бандит мемонанд хулиган мемонанд як ташта як ташта охир бугӯ ки ман бидонам ки кие ба бугум ҳов омада буд ту Алиса ва Мулиса мегӯ ман намедонам кие ва Алиса ва Мулиса Закияҷон ба худо мадад ту набудам чӣ хеле ман иқа вақт ман намедонам ман имҳози дуромадам давайт навшидам ба худо гапай ростша ма гап мезанам навшидам якем ки Закия биаввал пурсамуд ба подписаться кунам Закияҷони канали кияи силкаи кие мондаӣ ман бигӯм бо кидат нашам бо бригадир бригадира дидӣ дар пушти эфир шиишти гӯш карда баъд омадӣ ки бахтовар Закия ин канали худтми зиёд Закия ба худо хавотир монкард ин канали кия ин канали Ясминка теҷe кия охи дастгирӣ кардосам Ясмина теҷера фаҳмо мегӯ дастгириш кидема ки Закияҷон рисум гиҷо шидӣ рафтӣ хова задӣ чӣ бедарак шидӣ дигар хокнӣ рафтӣ нафаҳмидӣ ман гиҷо шидӣ монен кидатчи бахтовар зинда бошӣ кидат разбор надорам бахтовар канали марам дастгирӣ ку охи ҳамсинф Зиёдулло мега баҳодур кидат чӣ баҳодура гапоша фаҳмидӣ охи дастгирӣ кунен ҳамдигартона бале якдигара дастгирӣ кунен инҷа ҳамашон ҳастанд якдигарда охи ҳазор бишавам ман ҷои Ясминка ба обуна мешавам 1000 бишавам ман ҷои ози чанд шидаге надидам Закия ку лайк бомон Зиёдуллоҷон мега Закия ма ҳамсиф ман обуна ҳастам лайк бомон лайк мега лайк видео чӣ кардага мега лайк бомон Сулаймон дастгирӣ кунед шумо Зиёдуллоҷон мега админка кидатёда ва баҳодур кидатёда ягон гап намегӯм тамом гап нест додарҷон ман кидат накардаму додарҷон ку ман ягон сухан нагуфтам ку акай шарту Закия мега лайк бомон Зиёдуллоҷон мега ман куҷо будроюм ман нафаҳмам Сулаймон Амиров мега лайк мегӣ ҳама мегурезанд Зиёдуллоҷон мега
همسین موندم لایک میگه. бахтовар акол мегӯем мо кидачки ма кидат разбор надора мо кидачик нестем ман нестам кидачик мо номи тира кидатло мондем бахтовар кидатло силка ҳаст ҳамора биҷиқен видеои нав да лайк монен подписатся накунен зиёдло мега ҳоли бестен манам кидат мекуна мара нагу ма иҷа виноват нестам додарҷон ту рӯз корда набуде ки дар пишти эфир истоди гапҳоро гӯш карда дар ғарибӣ дилгир шудем сад бигардем ватан ёд мекунем бале хоҳарҷон ватана мегӯям ки хоки ватан аз тахти сулаймон беҳтара мегӯяне ки ҳама гапҳо ростае ҳарчанд мега ан гарди ман гарди гирди сари ман гарди ҳарчанд ки бигардем хоки ватана апаҷон майлаш хай ман рафтам ҳамада хобои хуш майли закия хоҳарҷони апаш зинда бошӣ барои дастгирид очату падарта айнои ма саломи немисира бирасон хоҳараки апаш бо секрет аз пиштум кидат кард бахтовар зинда бошӣ секрет не додарҷон боши саломат ма гуфтам баҳодураку кидат разбор надора раҳмат барои лайк ҳамсин зиёдуллоҷон мега апаҷон и эфира то охира дастгирӣ карда натонистам да хоҳарҷон чӣ хел натонистӣ хоҳари хел нагу сари эфире омаде да ҳами ҷай бо чӣ бугум хоҳарҷон зинда бошӣ ҳар як нафас нуқта ҳар як дақиқа барои ман беҳтарина барои ман ай ҳама болои хоҳарҷон ин сухана гап назанед камтари дигар бестам буд секретона мефаҳмидим охи секрета ҳамаша гуфтема ки тамом дига ҷои чӣ набуд бригадира ки тайт шум кадай дига чӣ кор мекунӣ секрет нест дига ё нафаҳмиди гапҳоро ту сулаймон ҳамин кор дар ватан боша барои бародаро ай зану фарзанд ҷудо мегардем ҳамиҳо бале конечно нест охи нест кор нест ки ҳама рӯи ватанои мардум гаштем дур аз ватану ҷудо зи хешон гаштем мегагӯ туй кун ҳами ҳофиза туйда мебарам ҳамсин зиёдуллоҷон мега майли шапаҷон хоби хуш дар паноҳи аллоҳ бошед майли хоҳарҷон хобои раҳмонӣ шабои хуш хоҳарҷони апаш зинда бошед ҳеҷ вақт гапа нагӯ ки то охири эфира будум ё набудум ҳамавақт ҳасти хоҳарҷон ҳеҷи фикра накун ҳамсиф як лайк будаст ку чӣ ҳеҷ не то ба ҳоли бестен жал барои мекунам аз коритон озод аз зинда боши бахтовар бахудоя суханҳо мегӯяй хандаро мекишӣ гап нест додарҷон гап нест бепул мебарум боз ба пул нагӯӣ зиёдуллоҷон мега бахтовар кидатло ном кадай кидатло хай закияҷон хоби хуш сулаймон мега
Сулаймон хоҳарҷон гражданинен ё ки не? Гражданство дорин ё не? қариб насиб мегирам. Мошалло беҳтарин. баъд бо асар канал ҳои мекуне. Айсар канал мекуне то 1000 меша 80 сола кампир. Кори накунем хеле кuni. Дига дав 80 солагӣ чӣ кор мекунем? Ҳеҷ кор кардан наметонем. Якҷо дига канал панал. Бахтовар ана кубиё Баҳодур додарҷ. Шумо хоб надоре? Инами Бахтовар қадим разбор дора. апаҷон шумо дар куҷо зиндагӣ мекунед? Ба Германиям хоҳарҷон ку? Баха эфира киштӣ. Ки Бахтовар эфир дошт? Русафеди чӣ намегаӣ? Ки да чӣ омад? Ки да чӣ омад? Баҳодур хоб нестӣ чӣ? Ки дад разбор надора. Номи Бахтовара чӣ мондем ки Баҳодур? Кадоми эфира мега? Бечора навай кор омадаг. Эфири чӣ? Баха кай омадӣ? Зиёдуллоҷон мега. Ки дад разбор надора. Кидатло номуш карда будем ку? Да 80 солагӣ хубай мусафед ҳеҷ ҷо намера, мебарада хона мешина. Ҳамуро бугӯ. хоб дидеса Баҳодур барад эфир накарда. И ба худо ҳамуро мегӯм хоб дидай чӣ? Наонта кидатло мондагия дидӣ? Рисум хоҳарҷон диҷо шидӣ? Созӣ саломатӣ хуба? Хуш омадӣ. Баҳодур хуш омадӣ. Бахтовар додарҷон хуш омадӣ. Зиёдуллоҷон додарҷон хуш омадӣ. Сулаймон амин хуш омадӣ. конкурс дигар каналот қатъи. бригадира туғрӣ накардӣ мана да хоб мебинӣ. Бригадира туғрӣ накардӣ мана да хоб мебинӣ. Ман хоб дидистам. Баҳодур ку лайка монеда видеои нав. Зиёдуллоҷон мега ку лайк монеда. Баҳодур будрои да видеои шаҳртӯз як лайка бумонен. Я дастгирӣ кунем. Бахтовар додарҷон тарам ҳамчунин будро я лайка я чия бумонда канале ки шаҳритӯз. Да шумо апаҷон ҳаво чӣ хела? Хоҳарҷон
бовар ка ҳамин як рӯз борон борид, дар чӣ партофтам. ҳам қаҳва гарм буд, бовар ка 30 боло буд, 35. як рӯз борон борид, дар сёмка кардам, дар эфир дар каналам партофтам. ай ҳамон рӯзаи дига тай палто мегардем. хунук шида, ҳаво хунук, боронгарии мода. ӯ канали ма ҳички намедона брадана. Чӣ хел ҳички намедона? Инаи бригадир адреста ёфта ки ӯ бригадира тоғрӣ карда бишава худам да тоғрӣ. ма чизера хоҳарҷон, ма чизера вай мекунам, ӯ чапана мешавад. ин амиқа 1000 шида будам, ҳамам борагодим кард. ай 1000 фуромадам, дар 950 шидам. инами асоби наним Баҳодур чишм кард. ҳамин ҳаворам ҳам хел чишм кардам, сёмка кардам ки хайрат борон борид, ҳавои гарм салқин шид. анака мега бупӯш палтота. маҳсив палтота пӯш мега ка мода салқинай, саҳар шаб хунукай. Не мода тамома ка ҳаво сар шид, хунукӣ, боронгарӣ. И Германия хеле фақат намнокия, фақат нами борону хунука. Барф зимистон нест абсолютно. ӯ фақат арӯсомда канал ҳуй кадагим, ҳич ка дига нест. ӯ канали ма нишон намета. ӯ канал ма мега нишон наметам, фақат барои арӯсоай. хаям бригадира накадиша ки турам дига чанд кас дар кора. паҷон ма каналом бисёра кушодам имрӯз. ҳоли намедонам, ростигап намедонам чанд қад. 987 моли намедонам ака. бо ё наброя нараван 987 мозирашда. Чӣ хел ма медонам канал таку. Баҳодур мега ма медонам канал таку. хай шумо чахчах кардам гире, ман намозма бихонам ки кӯдако чӣ хели лавз дар мактаб мехонанд. кӯдакои мара мегӯям, кӯдакои ман немисӣ мехонанд. хоҳарҷон ҳозир фарзандаком немисӣ ҳарф мезананд. ҳозир бинед чанд мешавад. чанд мешавад? бо саҳар бинем, бигӯ чанд мешавад. гап нест, додарҷон, зинда бошед. бригадира ман номи ман мегуфтам монда. чӣ? Бригадира ман номи ман мегуфт, номи мана мегуфтӣ, ман да ошиқим меша. бахтовар, бовар ки зинда боши. Зиёдулло ку мон силката. ина ҳаста силкаш ку шартуза ёхи Зиёдулло. силкаш киҷо шид ози? шартуз ку силкатамон неста, силкаша намонда. апаш лаҳҷа дарвозагӣ чихеле, лаҳзаи дарвозагӣ чихеле. ина инҷа инами Баҳодур дарвозе лаҳзаи дарвозагӣ чихеле. ҷуни ширин корами чокарай. бай чирай тавашияй. сақай хуваракуме. Баҳодур куя дарвозагӣ бигӣ. рисуми красим расми нозара зур кашида. рисунка бедори хоҳарҷон. ӯ канали навай. бахтовар мега канали навай. ай ҳамон рӯза ки мо чиш кардем, вара қасди мо канали нав кушода. ай мо паноҳӣ мега қайки дига меистоду, мега ҳамаи гапотуна мефаҳмидам. ҳамаи гапоро гуфтем мо. ба бригадира шаҳ ёфтем. ҳане ки Баҳодур сақай хуваракум коши рисум дарамандаи ё ки бирмаи.
2266 подписчик дорум ва монетизатсия ҳушидагия. Эҳе, и бахтовар, и дидӣ табаллуҳай. сулаймон хоҳарҷон ози фарзандакот хубан ё бедоран, ё ки амраи гудакҳои ман ворид дар таи телефонан. ҷута саққай рисуем дар пеши пот бимарме сурати манани бикаш. ина дидӣ ки рисуем дарвозагӣ гуфтай ки сурати манам бикаш баҳодур. як соат шид ман наистандам, шумо чақчақ кунед, ман намозакма бихонам, савоб мегирем. шумо нима не ана ки иниша мефурӯшем ки дачиё наёвем. Ай таи зимин меёвем. баҳодур ёфтаед ки мо ай таи замин меёвем, тира моро дарвозӣ мегӯянд. О апаҷон, ай куҷо хоб меранд. Ваҳ ба худо бедоран. Майдаки марам бедорай, телефон дар дасташ дар таи фукуш шишта чамбар зада. Баха ман меёвумад. Ана дидӣ дарвозӣ меган дарвозиро даст додӣ оринҷта меқапад. Мо дарвозиам табаллоем ки ай таи зимин меёвемад иншалло.
бойҷа ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бойҷа гапи 1000-2000 рафтестай тинҷия кӯя. Иҷа кӣ омада гай Самира. Ҳай и Самира и ховум диди Самираҷон. Кане якҷо нахоно. Иҷа додари ма омада гай Самир. нури дида тоҷи сар ждат мекунем баха. ҳозир шаб рӯз кор даем. Самира Сумайя салом алейкум. Алмастиё зинда боши хоҳарҷон. ва алейкум басалом. хуш омадӣ хоҳарҷон. ҳозир бо кор мебурам. баъди 5 минут бахтовар мега кор хубай. аи ютуб фоида нест ҳозирашта. баҳодур соз гап зан. созем алла ҳаматон. Самира ва алейкум салом. хуш омадӣ баҳодур мега. гум шиден чӣ бало пай қадами мақади барори кор баха. баҳодур мега баҳодур братум созӣ алла. Самира мега Самира баҳодур ханде. ҳо фоида нест. корум буд қиним кор куним баъд бо кор гирифтан дар корай. ҳозир сезони корай. бахтовар мега соз худоро шукр худут сози тенҷи. баҳодур мега раҳмати калом брат. бахтовар мега Самира маша гашти лоқ чаро лоқ баҳодур мега ина диденма апара чанд кардам. и ютуба 77 бало бизана ҳеҷ фоида нест. ай ида мурданак кор кини хуба. Самира мега 87 буд. олиям 87 истодай ку. ҳами ман чӣ дард дошта бошам ки 1000 намешавам. акамо чӣ мо агане гил кадем ғуромон рехтай. морам ҳами хелем 1000 намешавам. ба худо ами 900 ай 900 боло шидам дига на исмерам на усу. мардани кор куни фоидаша дар у дунё мебини. Самира мега силка монен ҳама каса отписаться мекунем 100 мешавем. Зиёдуллоҷон мега Самира ханде адмига 1020 шидай. табрик бо я бори дига. охи ма канали бисёр дорум. Зиёдуллоҷон мега Самира Сумайя Шаҳридӯст ҷун ку мана 1000 кун ба чашмом бинам. 45 канал дорам. Зиёдуллоҷон мега ва ма брам як туи тамошо кунам боз медорам. Зиёдуллоҷон мега Шаҳридӯст манам каналом 12-60 када метони манам дастгирӣ мекунам. бахтовар мега сару тарбуз каду ту бо отписаться мекунӣ. баъдам Зиёдулло мадам буша каналот қади. рост мега ку як дастгирӣ кина ку бисмиллаҳи раҳмони раҳим бигам шумо 987 ку ту фребу мекунин. худоро шукр. ҳоли адмига худша каналша намедона 1000 шидагиш. не 1000 нест нишон намета. 987 нишон мета. намедонам ба худо. ку ба и телефони ко гуфти гапои дароза ба и телефони дигарин будором ку яке дигар хел нишон мета. ай киҷо шид бирафт чи ай 1002 нишон доста. бисмиллаҳи раҳмони раҳим. и телефони русои мана фреб каристай. як аз ютуб роен по
телефони будроянд. Не дай телефон нишон додеста телефони дигари. насиб боша ми эфира мемонам то саҳара. касе будроя буброя. ай алай ҷун ки ҷода будӣ, ай сумайя ҷун худо ҷунма бигира, ту худатгӣ ҷода мегардӣ. ман намоз рафта будам хоҳарҷон. сӯзи нағзи саломатиёт хуба хоҳарҷон, ҳамиҷода ҳастӣ? ба худо ҳамин рӯз хел мекунам надидам тамоман да ягон эфир тинҷи охи ай эфир меброӣ бад нишон даме. Не ин телефон дигарида нишон додина. Ала ман омадам мурданак нависем ҳича нест. намозда будам хоҳарҷон. сӯзи саломатиёт хуба фарзандакот сӯзанд дагиҷои ба худо ёдат кардем Самираҷон сағирагала гуфта медуромадин рӯза як рӯза бедарак ки наметуи админ ки ҳазор шидай баҳодур кидачи монда рафт ҳоли жалба рӯӣ мекунам ҳамаш бахтовар зинда бошӣ. майли гап нест, ҳами я апата чашми дидан надорӣ, майли ҳами кора бика. хуш омаӣ сӯзи хуби апаҷони сникерс, зинда бошӣ. алҳамдулилло сӯзам хоҳарҷони баути твиксам. Самира ман ҳамиҷа бимҳо бахтовар хаб баҳодур хаб ки ягон чӣ нагӯ мегӯям ман ҳазор шидам. ҳамин гап роста? баҳодур охи мастша қирбоӣ меистодину ки дастгирид мекард. и ба фикрам ҳамин шаҳртӯз кардагия зиёдуллоҷуни ширин кардагия ба фикрам. меша шукр апаҷон. ман чанд рӯз хона уборка кардам. пардашӯӣ тирезашӯӣ. зинда бошӣ хоҳарҷон. хай тозагӣ ҳамин як чизи беҳтарина. тозагӣ гарави саломатист. баҳодур Самира мега ба худо баромад намекунӣ зиқ мешавам. яке сағирагалаҳо чӣ хеле мегӯ хунасӯхтаҳо мегӯ чӣ мегӯ як гап мегӯ ки хунасӯхтаҳо мегӯ чӣ мегӯ сағирагалаҳо хунасӯхтаҳо намеброи да эфир безеба бетохӣ. апашка мусариша сафед мекунем баъд ҳазор мешава баъд иҷозат медиҳем. мара ба худо астағфирулло хай майли баҳо майли худованд ба мӯи сари сафед бирасонамон. ӯ каналҳои шаҳртӯз кадаку канало та неки бахри мехезӣ бо ҳамо. хай ки худованд динарам ҳам хешидам хоҳарҷон. динарам ҳазор и мардум дига апа ҳазор ҳами эфира сар метум ӯ ҳазор мешава 960. ана гуфтам ҳазор чӣ мукаде ҳозира бо ҳам хел мешава то кампири 80 сола шава. ба худо ҳамтарӣ мекунӣ. баҳодур ту чанди соат чанд шида я ҳазор шидӣ ё не соатот? эфироти ҳичи тамом нашиданд ки ақаллан бо видеота бимонам. китайскиан каналош хай ҳарчи боша набоша медроянд дастгирӣ мекунанд. ноумед намекунанд одама. худо ба шукр. ҳоли чанд бор ҳазор мешаи зиқ наша алайҷа. охе не хеле нагӯ голи чанд бор табрикат мекунам. ба худо рост мегӯ табрик мекунанд. ҳазор мешаи бо мешаи 900. апаҷон ай шумо чанд шидай? ҳазор шидан охи. худо ба шукр шидияд. не 820. ман ҳазор шидам ки ай ҳазор гузаштагӣ ман худо ба шукр. кидат разбор надора пашка шумоин кидат кунам шумоя кидат кунам. мебахши апашка бригадит қатъи апашкаи ту кор намекуна. на кидатлону да боло ино сураташ мондагӣ.
кидат разбор надора, номи ту кидатлоа, кидатло. Кидатет кадан. ман 3 бор кидат кардем. охи бригадир қатима кор намекунад додарҷон. бахтовар ку ба ҳамун каналҳои оригинал то як канали нав инем бахтовар роз як канали наме чанд ҳазора дора. бугӯ амура гӯшои ма бод ёфтад. бугӯ ба ҳамун канали наме чанд ҳазораш вай меҳмон шава иншолло трам ҳам қашавӣ. не ба о канали наме чанд ҳазора гуфтӣ ку фрем нака ку одамора. самираҷони чӣ корота ба анҷом доди? охи уборка тамом кардӣ ё не? раҳмат бародар. як канали пачка оригинал дора. бугӯ ба ҳамон бишава. исматулло созӣ во исматуллош кия кидатло исматулло у каналам неста скрития. ман ба ҳамон канали оригинал дастгирӣ ку скрития хай ба мора мич кира намегем. хелаш мурдум ай кора чита кора чита кора ака ба худо ми рӯзи шанбеу якшанбе барам ми қанағз намебинам уборкаву муборкаву инами либосшӯӣ саршӯӣ девона мешавад кора. ман бо ҳар рӯзи якшанбе капитални уборка мекунам. дӯстон тв ва то ҳоли эфира ҳо дӯстон хуш омадед додарҷон. эфир чия круглосуточный эфир кошки менависем ки круглосуточный эфир оли пагам хеле менависем круглосуточный эфир менависем. салом алейкум ва алейкум ассалом додарҷон япаш хуш омадӣ. сози хуби саломатиёт хубай ҳама каса созем хубен иншалло алҳамдулилло ҳама каса созем худо ба шукри якав ягона созем то ин даму соат. ман хато шумондам нашидам ҳеҷ кас да нашидам у канал қати эфир ночной смена гӯен апаҷон не ночной не круглосуточный шабрӯз кор мекунам хака то саҳара эфир рафтан мегирам. хоҳишмандон одамои бехо марҳамат биёед. ҳамеша ҳамин эфирам мемонам ки 4000 шава соатам. асали муҳаммад добрый вечер. научный дозор. шумо кору бор гуфтагӣ гап нест чия пашка чӣ ба ма диди ки ман фақат шав мекунам. ман кору бора рӯзона мекунам шав бада эфир мешинам. рӯзона мара дида ки ягон бор эфир када бошам. бекор намешавам рӯзона додарҷон ба шав. шав чӣ кор боре додарҷон? табрик апаҷон ҳазор гузаштем ку нагу ҳозир саҳар ҳоли ҳичи намеги ҳоли ҳичи нагед ҳоли як рӯз ду рӯз бигзара ба табрик мекунем. раҳмат додарҷон. динарам гузашта будам не ки омадам бода замин задам. у канали ма 4 рӯз пеш харидам. нав хариди канала? охи апаҷон вообще хоб намекунем. не чӣ ба хоб? эфирома фақат то соати 12 якам.
анакиш начно эфира ман резко бромадам шаби нағз чӣ бад хоб мере баҳодор как дела ребята асали муҳаммад спасибо у нас всё хорошо салом апа ҷони оила ва алейкум басалом додарҷони далер хуш омадӣ бе калидтон бутун бе калид ман дар 24 соат 1.5 ё 2 соат хоб мекунам мо одамои гӯдакдор хай камхобем додарҷон нав харидам хай табрик додарҷон нав харида бошем муборак шавад дӯстон тв привет асали муҳаммад мегӯяд хо ҷуқидай пага кор нести бишинам ҷа яке ягон одами новичок медорад дастгирӣ мекунад мешаи 1000 даҳанат кандагӣ мерай хоб мерай агиҷо 1000 мешавӣ ман зан ҳастам апаҷон гап нестай хоҳар ному далер нависондага бахшиш хоҳарҷони апаш зинда бошӣ марҳамат агар не зан бошӣ ай бари боло ҳар касе боше хуш омадед алҳамдулилла нормально у тебя как асал дӯстон мегӯяд тебе как асал спасибо за монетизатсия ва подписчика аз 1000 гузаштагиҳояд мошалло беҳтарин раҳмати калон бахтовар давлатов асалак ту кӣ ҳастӣ дӯстон тв мегӯяд бале асалаку як хата муаррифӣ кун кӣ ҳастӣ далер асалак шумо якум бори эфири ма омадем ҳеҷ гап не апаҷон шумо кадом шаҳрдаед хоҳарҷон мо олмонда яъне ки германияда ҳастам хоҳарҷони апаш ба русӣ менависӣ дӯстон тв мегӯяд телефона дар эфир мемонам худам ховраме эфир кадай баҳодор телефон нафаҳмидам хеле дар кадом эфир мемонӣ ман ҳозир насиб бошад телефонам мемонам места як телефони ини телефони духтарамда эфирота мемонам ки 4 ё 5 эфири дигар монда худо ба шукр насиб бошад тамомаш мекунам ба наздикӣ хай ман рафтам кор дорам майли бахтовар додарҷон раҳмат барои дастгирӣ зинда бошӣ додараки беҳтарин ҳозир кор даём майли барори кор додарҷон апаҷон ҳамо германияда ягон духта ёбен серьёзни меравам чӣ хеле духтарат биём ки дӯстон тв додарҷон Дӯстон ТВ, вы не узнали меня? Не да эфири шумо места. Зинда бошӣ додарҷон, раҳмат. Ай рости ман намекушам эфир, ман меистанам то саҳара худо. То саҳара зиндаву саломат бошем. Яке мешидагистам то саҳара 4000. Я немишум буков. Немиш. Немисуш буковма. Нет, я не знаю. Ты кто? Я Дороти. ҷои мода соат 6:08 апаҷони адмика. Шумо киҷодаен хоҳарҷони апаш? Модан 1:08 соат хоҳарҷон. Ягон немис биёбем, бирем бигирем. Ой, мегардем безан. Гап нест додарҷон, зинда бошӣ. Иншолло мекомад. Духтар лав задаги духтари немис. Саҳари нахези телефонот қатъи подписчикот овшида. Майли телефони ма бо трам телефонта мондагӣ трам қатъиам телефон ов мешай меравӣ. Дороти ты чё? Дӯстон тв, да это я. Дорот ты что? Ты чё?
من Новосибирск ба апаҷони адмиган. Зинда бошӣ хоҳарҷон. Значит соатҳо хеле фарқият чӣ буда? Калон буда. Шумо якум бори канали ма эфири ма дар омадистин хоҳарҷон? ё ягон бори дигам дар омадагӣ будин? Барои ки ман якум бор нома дидистам далер. Хона сохта бад шува Асали Муҳаммад нависти кал. Шумо кирами кал мега? Ман ҳечи нафтам. Не дуюм бор шидистай апаҷон. Дуюм бор не, ман якум бор бахтономи шуморо хондистам. Хай майли чанд боре боша хоҳарҷон, хушомадӣ. Фарқият нест. Главни омада. Хушомадӣ хоҳарҷони апаҷ. Зинда бошӣ барои дастгирит. Апаҷон далер Сибир хунук нест. Апаҷони далер Сибир хунук нест. Дӯстон ТВ мега. Ями ял имя Асал Муҳаммад мега. Ман кам меравам эфирро. Корум бисёре апаҷон. Фаҳмо хоҳарҷони апаҷ. Як арман аст апаҷон. Асали Муҳаммад. Чанд солаен апаҷон? Хоҳарҷон ин махфӣ аст. Чанд сола? далер созӣ ҷон. Рисум хушомадӣ хоҳарҷон. Чува алиш кардӣ охӣ? И далер якум бор омадаге. Бахтома нав. Дӯстон ТВ салом. Хунукай додарҷон. Якум бор дидистамш мега дуюм боре ман омадам. Канал дорӣ ки хоҳарҷон? Я дастгирӣ кунем? Рисум салом созӣ ҷонам. Худут чӣ хелӣ? Почему менял имя дорӣ? Дорум. Силката намемонӣ ба як будурам дастгирӣ кунам хоҳарҷони апаҷ. Иншолло бо нестай ку? Силкаи мондагии чӣ надорад хоҳарҷон? Апаш то камен намонӣ ховравӣ намеравам. Мара мегӯяд дар хоҳарам садқа кумон як силкаи муборактар. Ба худо аёдам биромада. Так нада бала. Баъд як одам гуфт ки хунук нест апаҷон Сибир. Дӯстон ТВ мега. Ин апаҷон понятно дорӣ. Восточная кухня. Мошалло беҳтарин. Мошалло беҳтарин хоҳарҷон. Каналат бурбориё хоҳон омад хоҳарҷон. Ба қуллаи баланд сазовор бигарди хоҳараки апаш. Мане ки дар шумо будам ку ай Восточная. ин номтон алиш кардагем. Ма барвақт шидагем дар ту хоҳарҷон. хоҳарҷон далер ман дар шумо барвақт будам.
лекин якин бор мебинамтон рости гап. ии апай далер ҳамо канали шумо ҳаст апаҷон? Дӯстон тв мега рисм расми манани бикаш хушрӯе мекашяй ки расмаки фористум хушрӯ мекашӣ мега расмкашӣ тав маъқулам шуд. Не хунука дӯстон тв не. Ну я наверно больше не буду в ютубе менял имя чтобы отдохнуть немного. Асали Муҳаммад мегӯяд дӯстон кадом дӯстон амӯи дӯстон кадом дӯстон амӯи дин аст подозренида буд рисм апай рисм созин хубин дӯстон тв мега не апаҷон номона алиш кадагӣ нестем қати қайсингулум дукаса бурдестем канала мошалло беҳтарин барое ки ман шумо будам хоҳарҷон баҳодур ҳама одамкашӣ наметавонам ма одамкашӣ наметавонем рисм мега эва буд чихел подозрени апай рисм чӣ подозрения и дӯстон тв рисм дӯстон тв апай рисм ҷавоб тен и дӯстон хеле вай нест беҳтарин бачаакай мошалло беҳтарин сухан ширинсухан ба ҳурмату ба иззат гап мезанад. Намедонам кадом дӯстона мегӯя дӯстоне ки дина мегуфтам зана ё мард не ию неста бо ма чӣ кадам апашка не ию неста чилидил лайк апаҷон зинда бошӣ хоҳарҷон миннатдорум ай лайки мондагид хоҳарҷони апаш шумо мада ҳастӣ мада шидагӣ ҳастӣ меҳмон ки далер хоҳарҷон фаҳмо не ию неста и беҳтарин шахсай яборе фироида будро миқа бачааки мулоимсухане миқа ба ҳурмат гап мезадагӣ бачаакаги эбе хоҳарам да надор омада мина дидияка шумо ба гап гирифтен будорум хоҳарҷонам да я лайка монум дар хоҳарам садқа ираби даста куша охе наздик нест ки кӯдакам 36 апашка одамо қариб байхона бехона кадене талхама кафед ба худо дӯстон тв мега ман занакоя ҳурмат мекунам лек бача боша қатиш лубой хел гап мезанам дӯстон тв мега ҳо ҳастум апаҷон шумо да гап нест хоҳарҷон зинда бошӣ шумо ай киҷоен хоҳарҷон киҷогӣ ҳасте яъне ки апама садқа зинда бошӣ хоҳарҷон хоҳарма садқа дӯстон тв канали мо да ҳастен обуна далер мега
апай далер апаҷон даври гишнагӣ буд шидагӣ. Ташаккур апаҷон. Раҳмат дӯстон ТВ далер мега. Ями ки бирафт оно хоҳараки дигаримон ки ҷо шид бирафт диган хокнира пай Рустеми хелӣ накунем ки дилу майкор монда буд қариб. хай мадам намешавем бад. Дӯстони Дина Тиллоӣ серханда ба хурма фикр карм апаҳай бакала нагирифт гуфт ма мардакам ки дӯстон Дина Тиллоӣ серханда ба хурма фикр карм апаҳай бакала нагирифт гуфтум ма мардакам. мои тарафи панҷакен апаҷон зинда бошед. Мошалло беҳтарин панҷакент. каналтон беҳтарин будай хоҳарҷон. я пай рӯсем дӯстон медиара шумо гуфтен чи ҳо ба фикрам ҳо шудум дӯстон ТВ далер мега. ҳо ҳавая гуфтин ҳамуро дар кана чи буд. Не ҳо ҳавая буде дӯстон медиа. дӯстон ТВ ҳастам шумо дар рисуй мега. раҳмат апаҷон дӯстон ТВ мега. баҳодур бирафти чи хокунӣ рафтем. раҳмат апаҷон саломат боши апаҷон далер мега. ҳова дӯстон медиа ҳо ҳавай будина дӯстон медиа. бахаҷон 43 лайк зинда бошиду дараки апаш. бахаҷон ягон канали оригинал надорӣ ку я баҷоӣ охи баҷоӣ болиқа газовый ключ. дӯстон соата чанд шида? 1000 2000 3000 шидаи? ҳама каналҳои ма 500 боло ҳастанд. соатота мегӯм. дӯстон медиа инсони зур динагинара мегӯянд. айма ҳамиҷа будум шидагим ҳам соат ҳам монетизатсия апаҷон. буд шидагия мошалло ягон хеле сумпум кор кардисай ба ё не? ягон доход аста хотя бы каналат. рӯсим кадоми дӯстона мегӯ? дӯстон медиара мегӯ ки ирам инсони хубай. ҳам соат ҳам подписчик зинда бошим. мошалло беҳтарин
хеле ягон дахот аст бай каналат. Короче, айни монетизация ҳаст, лек монетизация ҳуй намекунам. Чӣ ба ҳуй намекунӣ? Монетизация маънош чие? Монетизация мегӯян чӣ ба ҳуй намекунӣ? Далер хоҳарҷонам ҷаи ё бирафтӣ? Немадад дахот пахот ай. Имена ай канали дӯстон дар кор неапа. Чӣ ба? Одамо барои чӣ каналҳое мекунанд? Барои ами дар вақти инем бекорӣ, дар вақти карантина дахот боша. Ҳамиҷаям апаҷон. Монетизация гуфтӣ? Худатон дахот фаҳмо. Монетизация не маънош ҳамон охир. Апаш сум коркунӣ осон нест. 2000 просмотр баъди монетизация бигирӣ $100 метиян тамом. Ҳовак медонам кам метиян нахай чикор мекунӣ? 2000 просмотр мегӯӣ? Субҳаналлоҳ. И соатш бояд тараф бо просмотрша бо чӣ мекуна? Барои он ки суми вай мада тақдир намекунам. $1. Апай рӯсе ма дар як рӯз 5000 просмотр мегирам, лек ҳамин кора ман намекунам. Додарҷон чӣ бас вай ҳалол боша, меҳнати ҳалол чӣ бад насиб намекуна? Меҳнат мекунӣ, ту ягон дуздӣ накунӣ, ягон беадабӣ накунӣ, ягон кори чӣ накунӣ, чӣ ба насиб намекуна? Ва шумо ай рӯи просмотр сум мегирӣ баъди монетизация. Бояд чанд гуфтӣ 2000 бошад? Рисум чанд солаи хоҳарҷон?
охи апаҷон тоғри меҳнат мекунӣ, лек айма ҳама чи музика ҳаст. Худаш музика гӯш кардан мумкин нест. Бо сумаша мегирӣ, ки тамоман дар моҳ ҳалол намешавад. 1000 бошад, нимша ютуб мегира, кам мешавад, наметиҳад. Барои ҳамо 2000 просмотр метиҳад, $1 метиҳад. Эҳе, канал ман мефурӯшам. Касе харад апаҷон. 25 барвақттар мегуфтӣ мурда обуначӣ ҷамъ кардам. ҳамура бигӯ ба худо. рисуи оиладор ҳастед хоҳарҷон? Кадом шаҳрда шумо? Далер мега охи апашка ман нав мефурӯхтагӣ шудам. Бале оиладор фарзанддор. Кадом шаҳр? Намегум. апашка ҳози каналта реклама мекунам. Иншалло шуморам 1000 мешин. Фаҳмомада апа мешиден русиям. Далер мегамада апа мешидин. Ай ростӣ шумо чандсола? 20 сола. Тамоман юшак буда хоҳарҷони апаш. Устон мара мегӯен? Апай рисум шуморо мегӯм. раҳмат апаҷон. ба якай далер ҳамсинфи ма будай ку бахаҷон. ҳамсинфтай ҳамсолат. бо ма ира апа гуфтистаме. гуфти апаҷонам додар масабка. Додар масабка. хоҳар масабка, додар масабка. зинда бошӣ дӯстон. эхик додараки апаш ятайда. апай рисум силка тамонак мега. срочно силка тамон. ҳамсинф силка тамон мега.
دوستان چند کانال داشتی که همش قطع ابونه شوین مده. بله دستگیری یکدیگر بهترینه. سیلکوی بالاتون رو دلیت کنم و پایان بمونه. الحمدلله تشکر رسوی میگه. Я без тебя никто, мама, 46 лайк, زنده باشی دادر جان، بهترین. رسیم تو چند شدی؟ من ندیدم تو چند شده ای؟ 358 قریب آورده ای. باشی سلامت دادر جان. پوفیک تشکر. پوفیک تشکر. Мне пофиг, ты кто? Мне пофиг, ты кто? пофиг تشکر. بخچینه لایک بخوابیم بهوده نبوده فایدهش از این. بله خواهر جان بخه ممنون. بخوابید پوز آوردیدی؟ خواب چی فایده؟ رنگی ما آدمای به خواب بسیار ندیدی دستگیری میکنیم. ساعت ما 2:40 ساعت ما 1:00. بخه همو لایکو را چقیده هم بگی. زنده باشی دادر جان، زنده باشی. یک تا رسیم شما مسکو ده.
Дагестан. Дагестан. Дагестан да. Дагестан куҷо? Ҳаматон дашт шуда. Бо давида омадам. Зинда бошед. Раҳмат барои лайкҳо додарҷон. Мошалло беҳтарин. Худованд бо каналҳои зиёдат битава ҳама моро дастгирӣ кунӣ. Омин. раҳмат дӯстон. ТВ Догистон доғ мемонад. Догистон доғ мемонад. Да ҷигарата доғ мемонад. Догистон гоҳ доғаш ай дилат намебурояд ка онҷа. Догистони доғдор. ҳаматон зиндаву саломат бошед. барои мо басанда ҳай. раҳмат барои суханҳои беҳтарин додарҷон. Раҳмат биро ахӣ. раҳмат биро ахӣ. худоҷон як зани бо имон насибат куна ҳамсинф. Омин. Омин. худованди бузургу меҳрубон як зани солиҳаи ба имону ба тавфиқ насибаш кардем. ҳамавақт ба хизмати шавҳараш боша. Омин. як брам об хӯрем ки ташнагида сӯхтам. имрӯз як гапашка гарини зиқом кард, ки қариб ҳамаи каналнома уд карда будам. ва бача чӣ бад нахӯ ки барои як гапи як ноҷуҳ каналота наки хеле кора. Омин дуои зӯруш додӣ. раҳмат ҳамсинф зинда бошед. чӣ мега канал шамада дода буд ки илтимос ҳамира пеш бар. баъд чӣ шид? Ростига ма да як канал дур омада будам, да ҳамунҷа будед. Намедонам канали кӣ буд. баъд каналашда видеоҳои жалбдор монд. Ма гуфтам апашка каналат заблокировать мешава. хеле накӯ. баъд давомаша чӣ шуд? ирӯз кароче каналша ютуб заблок кадай. баъд мара мега ки ту ира қулф кадӣ. худо. ҳамин жалобаи рӯй чӣ мекуна ҳамин ютуб канала?
ҳамаи каналома додамош гуфтам ки апаҷон ина ёра биги кор фармо лек настроениро вайрон накун. Дар канали кӣ буди имрӯз дуромадам? Дар канали кадом занаке буди, рост мегӯй? Короче, каналаш маҳкам шуд, хуб шуд. Хуб шуд уда. Хубш кардию? Каналша пешбарӣ наметавонад чӣ мекушоя? Айру чӣ жалб мекуна ютуб? Ман нафаҳмидам рости гап. Ба фикрам ҳамаи чизои жалбдор мемонанд, не музика пузикаи чӣ. Барои ман намефурам ягон музика пузика, ягон чӣ намефурам. Меҳнат мекунам худам, ягон видеоча пидеоча мемонам. Вақте ки худам ба 4 ишкили дуруст дасту пом дода худам мекунам, пешаш мебарам. Каналаш 900 подписчик дора. Бо мега ки 2000 буде канала биги. Баъд ман гуфтам ки апаҷон ина канали ма 2000 подписчик дора. Биги фурӯш лек тӯҳмат накун. Ассалому алайкум соза апаҷон, саломатӣ хуба? Воҳ и хоҳара ки ма пайдо шуда. Ва алайкум ва салом хоҳарҷон. Таъмҳои болаззат сози, саломатиёт хубай? Коракот созам? Чӣ ҳол дорӣ хоҳарҷони апаш? Апаҷони админка, ман ҳамин эфира намекушам, мемонам места. Ман иқа хов кунам, шав хов накардам. Майли хоҳарҷон, дар хоҳарам садқа и ҳеҷ гап надорам. Майли бира хова бизан хоҳарҷони апаш. Шабои хуш, хобои раҳмонӣ хоҳарҷон. Зинда бошӣ, барои дастгирит, барои иштирокат миннатдорам хоҳарак. Э балlo, қасам дар дасти ман чанд канал ҳаст, пеш бурдистам, ҳамаш айзанако ҳастанд. Майлаш ҳама тонда хов бирам, 1-2 соат хов бирам, ки кӯдакам соати 7 мехезанд. Баъд ман рӯзи дароз ранги зомби мегардам. Эх, зинда бошӣ хоҳарҷон. Тара мерай хоб кунӣ хоҳарҷон? Майли агар ховравӣ бошӣ. Хобои хуш, хобои раҳмонӣ, шабои хуш хоҳарҷони апаш. Зинда бошӣ, барои дастгирит, барои иштирокат миннатдорам хоҳарҷон. Аз сари эфир қадиме чанд рӯз шуд ҳамхел иштирок мекунӣ. Зинда бошӣ хоҳарҷон. Худованд умраки дарози фарзандота аллои меҳрубон бута. Ман ягон таи ҳамвода ғайраи эфир дигар ягон чӣ намепартон. Саҳара ҷои мода ҳамара кор гусонидам. Саҳара ҷои мода ҳамара кор гусонидам. Мерафтаг ёда хобои индиски. Таъмҳои болаззат гиҷо шуди хоҳарҷон? Бирафти чӣ? ирӯз апаи админка эфири апаи ғайридухтар дар рафта будем. Ба фикри ма ма бовар мекунед додарҷон, ҳамин саҳар дар хона бошам, чашмаҳои мекунам, мегӯям бе ютуб будуром, медуром. Ма кида медуром, кида лайк мемонам, намедонам. Мегӯям хаяк дастгирӣ кунам, бо ҳамин эфир мешавам, меянам қажалб мекунам, ки эфирҳои мо намедуроед,
ویدیوی ما را نمیبینیم. من نمیدونم روزانه من کی در اشتراک میکنم خودم نمیدونم راست دیگه. شکرانه الله ساز اپا جان تمهای با لذت. خداوند همه وقت ساز باشه. کار برای سازن خواهر جانی اپاش کار رفتستم. ماشاءالله بهترین. شب خوش همده. خدا نگهبان رحمت. خواهر جان شما دم همچنین شب خوش خوبای رحمانی شما سازین انشالله اپا جان. الحمدلله ما سازیم خواهرک اپاش. نه تا این دم ساعت زنده و حیات برازیگی خداوند بزرگ. چی گپ ها های یگون گپ های تر و تازه نیست خواهر جان. همو افیر ما پیش بردستم اپا جان. ها راست میگه ندیدی تا دمو غریب دختر بدی همو دمی کورشیده. ای اپا ای خیلی آدما را اهمیت ندهین. ها اهمیت نمیتمنه که آخه من نمیدونم امی سهر روز میشه به خدا در درون افیرویم خونه دا باشم کار خونه را با میکنم میدونم به یگون کس در افیر کده باشه لایکه یگون چی بمانم. من همی مردم دا حیرانم لیش نیمه دا نمی فاریدگیشه نمی روم. یگون کس یگون گپ داشته باشد درود بگود. نه پجون فایده نه دیگرش ده. یا ارتل در کار در اومدم خواه دارم کار رفتستم با نمیرم شه. چی کار در اومده ای خواهر جون؟ هیچی خونه رهکی نیستی ولی که تام های با لذت. خیلی پجان خدا نگهبانتون باشم. مرم پریدون برم کانال اپای رسیم. ما یک رکلام چک کنم گپ نیست دادر جان. زنده باشی برای دستگیریت برای لایکات. خداوند نگهبانت باشه. شبای خوش خوبای رحمانی دادر جانی اپاش. میندارم برای دستگیریات. ارتل کودکو لیژه بازی میکنن که هم خیلی میدوزیم. فهمو بهترین ماشاءالله. بعد نصیب انشالله نمازم هم میخونم بعد الله میکنم گپ نیست در جون. ستالای کروش نشونه میدوزیم. بهترین به خدا اویلی که نغزه اوخی کرای یقه کورد برف شما دا بارون تامهای بالازد چیه زمستان شده چیه گرمیه خونکیه. با خجان در نمازو دعا که در حق ما. خدا نگهبانتون باشه. من توش نپریدم. رحمت دادر جان زنده باشی. خوبای خوش اگری براری کار اول با خوبای خوش. 7:55 شده باران همین روز باریده است. باران نگو بخدا اما چند روزه باران خنکی شد. ماده که پالتو و موزه و سپگیو را چیزای زمستانه را یت برآوردیم. دوستان تویچ خیلی رکلام میکنین دلیر میگه فراموش نکنین دوره. تمهای بالازد به فکرم چی ویدیو پرتوی تمام کار ده دیگه وقتم نمیوید به فکرم.
ما در مکو حیات سرج چیزای خاص میپوشیم که ها پیاز کپوست زمستان راست دیگه موقع مغز نمیبینم تابستان فقط مغز میبینم بهار و تابستان تمهای با لذت سازه نپا دلیر خواهر خوب نبور چی ویدیو دو رو منتج کردن در کره بگو ساعت 9 به خونه دمیشم ای چند ساعت های کارت خواهر جان تمهای با لذت طرفای ما در پای ما خنک شدیسته اوشه جای ما خنک شدیسته تمهای با لذت طرفای ما دای ها شکرانه الله ساز شما سازین انشالله دلم نشدیست در پیشی شما روم جان ای کجا میدونین اکا ای اکا نیست اپای من زن هستم اپای تمها فهمو تمها هیچ ساعت جمع شده یا نه подписчиков چند شید канали мо да омада буден восточная кухня бахшед дар чанд эфир нависон соз ҷавобтон надодам бахшиш апаҷон хаёлам мардем ҷовидон про ваҳ халқи бехоб ҳа уже шинохтам апаҷон сози хуби саломатиёт хубай 54 лайки ховолу 54 лайки ховолу мегӯяд ба таври худат зинда бошӣ раҳмат барои лайк додарҷон трам бехови чӣ додарҷон салом алейкум созакем ва алейкум ба салом додарҷон япаш худо чӣ хеле сози саломатиёт хубай трам ранги мо бехови чӣ додарҷон сози раҳмат апай тамҳо шумо созен нағзен далер мега ова ба худо кор да дер мондестам майли апаҷона шумо да барори кор далер мега ман нав
خستم. ای خوب خستی دختر جان. سر خواب گرفتی خواب زدی. شکرانه الله مهربان ساز شما سازین. سلامتی خوبه فرزندا سازن تمام با لذت میگه. اپر جانم تمام ها سلام علیکم جاویدان پرو میگه. دلیر همسیف سلام جاویدان پرو میگه. و علیکم بر سلام جاوید تمام با لذت میگه. همه ساز فرزند نیست خودی. انشالله میشه خواهر جان هیچی گپ نیست خداوند مهربانه. انشالله که یگان روز نصیب ده هسته. سلام جاویدان سازین نازین دلیر میگه. میش و ساز همسیف چوکده دیگه. و علیک بر سلام جاوید. اگر شما با کسی پوتت کردم در اگر شما با کسی پوتت کردم در شهری مهم زیق نشه. ما هم ندارم انشالله الله بنده با امید ناامید نمیگردانه. بله خواهر جان انشالله که میگه ای ناامیدی و بس امید پایان شب سیاه سفیده. خداوند بزرگ و مهربان حلیم و رحیم انشالله که نصیب شما رو فرزند میگردانه. آمین. هیچی گشتیم همین جاها ای خواب بیرون. مرم امشب بر وقت خواب کردم نو خستم دیگه خواب نمیبرم. جاویدان پرو میگه. اینم افیر نمیکشم باشیده. اینم افیری ما جاویدان پرو دادر جان. باشیده همینجا خودت به خودت گپ زده چق چق کرده میشه و خوابت نبود. آمین آمین. آمین اپا شما در کدام شهرین دلیر تمهای با لذت میگه. من دقتی سویم کردم. نه اینجا میدروی آدمو با یکون کسک نیم کسک میبینن افیری نشنای میدروی نوسیبیرسک ده میگه. جاویدان تو کی در اومدی که کلی داری؟ تو کدمی هستی که با کانال دیگری تو اومدگی؟ مادر تیجی سیتراما سلام علیکم. و علیکم با سلام خواهر جان خوش آمدی سیتراما. دلی همسین خواب نداری جاویدان پرو میگم. خواهر جان چه خیلی سازی سلامتیات خوب است دارم.
اپا جان گنده خولودی رنگ نو خودت کلی دادی به فکرم. راست میگه، راست میگوی، به خدا راست میگوی. ساعت 3 شده بگنی خولو نیستیم. ها شما در رسول لطیف در شهر شما، ها شما در رسول لطیف در شهر شما هست. ما در ارکوت سیم پجانم. ما در سحر شد جاویدان ساعت 7. خوب پجان از شما پرسیم. الحمدلله ما سوزیم، خدا به شکر خواهر جان یپش تا این دم زنده و سلامت با روزگی خداوند بزرگ اینا در افیر شیشتیم. خدا کرد پرسیم خوب هستی؟ فرزنده خوب هستن؟ کارکات سوزن؟ ترم رنگ مخو نداری چی خواهر جان؟ و علیکم سلام، خوش اومدین اپا جان. جاویدان میگه و 07 ساعت، یعنی که تمهای بلازد ما در ساعت 8:07 شده هم. شما یک برابر ای ما را پیش بدین کو. شما در چنده جاویدان؟ ساعتون چنده؟ من 8 باید کارتا باشم. خواب بولودم در این دیر موندم، حاضرم نرسیدم در رهی. میل یکنی این دفعه توچ نه رفتم همه در خیر. گب نیست خواهر جان، میل زنده باشی. رحمت برای دستگیریت خواهر جان اپش. شبای خوش خوبای شبای خوش میگمی. روزای با برار، روزت به خیر شدی باشه خواهرک اپش. من مسکو دایم ساعت 3:09. مسکو دایم ما 2:09. ما با بامداد شد ماده. بامداد شد اینه یاد بامداد شده دیدی. خدای بزرگ بین هر یک شهر هر چی داره. این همو فرقیت داره. دلیر خوب های کتایست که تده جایدان پرا میگه رحمت اپا جان دلیر میگه میلش اپا جان دلیر خیلی در امانی الله باشین. توکلتون به الله. رحمت خواهر جان اپاش براری کور شما ده. شما رم همچنین در پناه الله بزرگ و مهربان باشه. خداوند صاحب فرزندتون بگردونه. آمین. شما خوب ندارین؟ مرا میگه خواهر جان. راست دیگه در افیر آدم ها در اومدن خوابم داشته باشم نمیخوام. در رحم 1 ساعت یک ساعت راه تام ها چه خیل ستاره ما میگه شما کجا دارین اپا جان؟ مرا میگه ما در گرمانیا. کتایست که نگو تیز بیدار میشه. کتایست که نگو میگه تیز بیدار میشم. آمین. خواه کتایست که نگو که کتایست که بعد نرزیه. شکرانه الله ساز مادر. شما سازین سلامتی خوبه؟ تمامهای بلازد یک سوال دوتم همی کی جاده همین نامی کانال شعلیش که دیگه اینا در گروپ همونه که چی نم داره؟ سومایه بود که سومایه همون کانالش چی نم داره؟ در غریبی زیاد نشده گشتی نخی. واه گرمانی عجایبات که ها دادر جان گرمانی عجایبات. گرمانی عجایبات. خب رحمت خواهر جان.
Сумайяра ман медонам апаҷон ҳоли мегумша менависад то номаша Алиш кадагиай не ӯ майлиш апаҷонам Аллоҳи нигаҳбонатон бошад. Ман раҳдаем. Майли хоҳарҷон барори кор. Худованди бузурги меҳрибон нигаҳбонат бошад. Иншоалло ки бо алоқаем хоҳарҷон япаш. Хай ман камтар пас миём. Шар эфир боша, агар эфир боша ба дар эфири шумо хуб мекунам. Гап нест додарҷон. Манам дар группатон гирен. Ман дар Тоҷикистон. Лайк канал аку изиқира напурс апаҷонам ҳоли гирья мекунам. Ки таомҳои болаззат ҳамун савол ма дар бор ҷавоб надодӣ. ҳамун модари Сумайя буд ки буд ҳамун каналш рози номаш Алиш кадагиай ҳамунро бовар кар. Ҳеҷ намедонам ки ҳами қадар одамо медирояд дар эфирам намедонам ҳамун киҷода боша. Каналш чӣ ном дошта боша. Таомҳо сиқ нашин ҳоли ҳамаш нағз мешавад. Иншалло мемурам шабаи ситораҳо майлаш чӣ бане. Ман равам силкаи каналма биёрам. Калид доштаме. Калид дорӣ.
модар тиҷи ситорамо обуна шавӣ напаҷон мадар далер хоҳарҷон ховр намебарад чи ин овардем видеоҳои навм лайк шумои интизора зинда боши хоҳарҷон бале чи ба неҳози мемонамш лайк дум ба дум мегирем ида ман монда будам лайку ё не иман тучада ман лайк монда будам хел мекунам намонда будам кадом мантуда ман монда будам хел мекунам да ёдам ҳаст ки ман монда будам да тамошо кунам аввал мантуда биё бача бигӯ тоҷикиш гирифта бо нигаҳ кун ҳамин кавёра када гап нест якта иро ту чӣ хел ту накадаӣ ман шидам модар тиҷи ситорамо шудам хоҳарҷон ҳарду якдигарда шида бидин саломат бошед апаҷон оши туруша хӯрда омадам оши туруша хӯрдам ман мантура хӯрдам омадам ай ростӣ некай ман на самом деле имрӯз манту када будам мантуи кадуги ами қанағз мебинам ки рафтам як каду овардам мантуи кадугӣ кардам ба кӯдакома гӯштӣ кардам ба хано кадугӣ мантухӯри биён апаҷон ман рафтам хӯрдам омадам уже ташаккури зиёд раҳмат хоҳарҷон шумодам инчунин ташаккур баҳ манам кадухӯрак ман кадуро фақат дар манту нағз мебинам рости гап дига ширкаду хеле чизода тамоман намехӯрамаш ҳамин мантуи кадуги гӯштира ман ба худо кадугира чӣ қадр мехӯрам гӯштира не рости гап гӯштира нағз намебинам кӯдакомда гӯштӣ кардам худамда кадугӣ мегӯм бихӯрем кадугира чизи бобигира фуромӯш накунем мехӯрану хеле ранги худам нағз намебинам
من یک هفته ماندوده حواسم رفت بازار دینه کردم ای کار مانده شده میبیم نمیتونم بخدا راست میگین من تو کنی با چقدر قینه یک آدم باشی قینه شکر که دختر و بچه هم یاردم میکنن ها من مایده ها کنه که دستکوش نمیشون میان یاردم میکنن یاد گرفتگی میپیچونن با یه آدم خودش دوقه قینه من تو کارش قینه آخی با ویدیو میگیرم با ویدیو میگیرم یک گله وقت میرد با مایده با من تشکنیش بگو کودکاتون چند ساله کودک وحدت دلوی السلام البی سلام و علیکم و سلام وحدت خوش آمدین کودکای من دختری کلانیم چند می شود فراموش کردم به خدا اینی مایدی منگیم 11 می شود 3 منگیم 10 می شود اینی موی چی نویبر 10 ساله می شود مایدکی دختر کلانی 26 یا 25 خیلیه کلوچ پرتو کرد نیست اینه کلوچ خدا دادر جان سه فرزند داریم بله 3 تا دارم شکرانه خداوند بزرگ مهربان 3 تا دارم هر 3 دخترکن شما چند تا دارید
عمرکشون دراز کند. رحمت خواهر جان یپش. من 4 فرزند دارم. بهترین خواهر جان. وحدت دادر جان، من شما دا بر وقت هستم. خیر اپا جان خوب خوش. رحمت خواهر جان یپش. مایل شما دا روز ایان یا که نه؟ و شما دا روزی با برور خداوند نگهبانت باشه خواهرک یپش. مادر تیجه من شیدم شما دا زنگوله قطعی بشه امده وحدت میگه. دادر جان من شما دا بر وقت شیدگیم. میدارم اینه با یکون ویدیو که در لایک میمونم اگر ویدیو داشته باشین. هیچ که نموکه ها همه رفت همه خو شیده باشه نگرده همین مادر تیجه ایشالا شما دا میشه پگه دادر جان. ای هر روز در افیرا هسته هیچی وای نشوین دل آزرده نشوین. ایشالا که دستگیریتون میکنه.
رحمت اپاجانی ما برای دستگیری و لایک. زنده باشید دادر جان. رحمت به شما این چونی که افیر در اشتراک کردید دادرک اپاش.